기도하시겠습니다. Então vamos orar todos juntos. 우리를 사랑하시는 거룩하신 아버지 하나님 감사합니다. Senhor Deus Santo que nos ama, realmente te agradeço. 저희들 하나님의 말씀 성경을 배울 수 있도록 도와주신 은혜를 감사드립니다. Senhor Deus, eu agradeço por ter permitido a graça para que nós pudéssemos aprender sobre a Bíblia. 지금까지 말씀을 배우면서 하나님이 살아계심을 깨닫도록 도와주셨습니다. Senhor Deus, realmente nós podemos compreender que Senhor Deus está vivo através da palavra. 또 지금 우리가 죽으면 심판받고 지옥 갈 수밖에 없는 죄인인 것도 우리에게 알게 E 해주셨습니다. também, Senhor Deus, realmente nos mostrou que se nós morrermos hoje, nós iremos receber julgamento e iremos para o inferno. 오늘 이 시간 저희들 하나님의 말씀을 통해서 구원받기를 원합니다. Senhor Deus, hoje, através da Sua palavra, nós queremos ouvir a Sua palavra e receber a salvação. 함께 기도하고 있는 우리 모든 영혼들 하나님이 불쌍히 여겨 Que, 주옵소서. Senhor Deus, realmente tenha misericórdia de todas as pessoas que estão orando neste momento. 오직 구원은 하나님께만 있습니다. Que a salvação só existe em Deus. 하나님께서 구원해 주시기를 간절히 원합니다. Senhor Deus, eu peço realmente com grande rubor que possa ajudar. 하나님의 사랑 가운데 이루어지는 영혼 없도록 Que, 도와주옵소서. Senhor Deus, ajude para que nenhum espírito se perca. 이 시간 오직 주 성령님께서만 함께해 주옵소서. Que deste tempo em diante só o Espírito Santo possa estar conosco. 예수 그리스도의 죽음과 부활을 통해서 구원받도록 도와주옵소서. Que através da morte e ressurreição de Cristo nós podemos receber a salvação. 오직 주님만 의지합니다. Realmente só dependemos de Cristo. 예수님 이름으로 기도 올렸습니다. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. 아멘. Amém. 네, 우리 요한복음 3장 16절 말씀 찾겠습니다. Vamos procurar a palavra que está em João capítulo 3, versículo 16. 네, 요한복음 3장 16절 말씀. João capítulo 3, versículo 6. 네, 함께 읽도록 하겠습니다. Vamos ler todos juntos. 1, 2. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 네, 성경에서 가장 중요한 말씀입니다. Essa palavra é uma palavra a mais importante da Bíblia. 성경이 모두 66권으로 되어져 있습니다. A Bíblia ela é formada por 66 livros. 그 중에서 오직 한 권만 택하라고 하면 요한복음을 선택을 합니다. E se caso falarem para escolher um desses livros, eu escolheria o João. 그리고 요한복음에 많은 말씀의 구절들이 E 있습니다. dentro do livro de João tem várias palavras. 그 중에서 한 구절만 택하라고 한다면 바로 요한복음 3장 E 16절입니다. se caso ele falasse para escolher um versículo, eu iria escolher da palavra de João, capítulo 3, versículo 16. 예, 하나님이 세상을 이처럼 사랑하셨다고 말씀하고 계십니다. Aqui ele fala que Senhor Deus amou o mundo de tal maneira. 그 세상이라는 그 의미는 바로 나 자신을 가리키고 있습니다. Esse mundo ele refere a nós. 자, 그리고 성경을 배우는 가장 중요한 이유가 우리가 구원을 얻기 위해서 성경을 배운다고 E 말씀하셨습니다. aqui aparece que nós aprendemos sobre a Bíblia porque nós precisamos obter a vida eterna. 하나님은 그 구원을 우리에게 주시기를 원하십니다. E o Senhor Deus ele deseja dar essa vida eterna para nós. 그런데 어떠한 사람들한테 구원을 주시겠습니까? Mas para que tipo de pessoa o Senhor Deus dá a vida? 구원받기를 eterna? 간절히 바라는 사람들에게 주시죠. Senhor Deus só permite para aquelas pessoas que desejam receber a salvação. 그래서 여러분들 이 시간 구원받기를 간절히 바라는 마음을 꼭 가지셔야 됩니다. Então, desde agora em diante, vocês têm que ter um coração de querer receber a salvação. 자, 그래서 오전 말씀에 우리들 회개를 하라고 말씀을 드렸습니다. E hoje de manhã nós falamos sobre arrependimento. 예수님께서 말씀하시기를 회개하고 복음을 믿으라고 말씀을 하셨습니다. Até o Senhor Jesus Cristo ele fala para o arrepender primeiro e depois crer no Evangelho. 예, 회개라는 것은 지금 이 시간 이렇게 기도를 하시면 회개의 마음이 되겠습니다. Se caso vocês queiram arrepender, se vocês orarem dessa forma, pode se tornar um coração de arrependimento. 하나님이 살아계심을 믿습니다. Senhor Deus, eu acredito que o Senhor Deus está vivo. 그리고 그 살아계신 하나님 앞에서 저는 지금이라도 죽으면 지옥 갈 수밖에 없는 죄인입니다. Senhor Deus, agora eu sei que se eu morrer nesse exato momento, eu sou um pecador que irá para o inferno. 하나님 나 지옥 가기를 원하지 않습니다. Senhor Deus, eu não desejo entrar no inferno. 하나님 내 영혼을 구원해 주십시오. Senhor Deus, por favor, salve o meu espírito. 그 간절한 마음이 회개의 마음인 것입니다. Quando você tiver esse coração, realmente esse é o coração de arrependimento. 그 마음이 진실되어지면 하나님은 우리들을 틀림없이 구원해 주십니다. Se esse coração realmente for verdadeiro, Senhor Deus pode salvar a vida de vocês. 오늘 이 시간 그렇게 구원받기를 간절히 바라는 마음을 가지시고 말씀을 들으시면
다 구원을 받으십니다. Por isso, nesse tempo, se vocês tiverem um coração de querer receber a salvação, realmente todos vocês podem receber a salvação. 자, 이 하나님이 세상을 이처럼 사랑하셨다고 말씀하십니다. Aqui nessa palavra fala que Deus amou o mundo de tal maneira. 여러분, 우리 사람은 무엇을 가지고 살 수 있을까요? O homem, o que ele pode guardar para si e viver? 자, 우리가 사람은 우리가 얼핏 생각하면 음식을 먹어야지만 살 수 있다고 생각을 합니다. Nós até pensamos se talvez a comida pode nos suprir para viver. 예, 그런데 엄밀한 의미에서는 우리가 빵만 먹고 살 수는 없습니다. Realmente, se falar mais detalhadamente, nós não conseguimos viver só comendo pão. 우리 사람이 사는 가장 중요한 힘은 하나님의 사랑입니다. Então, de onde vem a força para que nós possamos viver? É através do amor do Senhor Deus. 사람은 사랑이 없으면 살 수가 없도록 되어져 있습니다. O homem, se não tiver amor, ele não consegue viver. 아가서 8장 7절에 이런 말씀이 있습니다. No Cântico capítulo 8, versículo 7 aparece desta forma. 너는 나를 인같이 마음에 품고 도장같이 팔에 두라. 사랑은 죽음같이 강하고 투기는 음부같이 잔혹하며 불같이 일어나나니 그 기세가 여호와의 불과 같으니라. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura, o ciúme, as suas brasas são brasas de fogo com veementes labaredas. 사랑은 죽음과 같이 강하다고 말씀하셨습니다. Ele fala que o amor é forte como a morte. 여러분, 생명에 있어서 가장 강한 것이 죽음입니다. Então, o que é mais forte como a vida? É a morte. 어떤 사람이 죽기를 각오하고 싸운다면 그 사람을 이길 방법은 없습니다. Se uma pessoa ele decidir lutar até a sua morte, não tem ninguém que consiga ganhar dele. 사랑이 그와 같이 강하다고 말씀하셨습니다. Então, o amor também é da mesma forma. 그래서 하나님 아버지는 자기 아들을 죽는 데까지 내어주시면서 우리를 사랑하셨습니다. Por isso o Senhor Deus ele permitiu o seu filho até a sua morte porque ele nos ama tanto. 하나님은 우리가 생각할 수 없는, 상상할 수 없는 사랑을 하신 것입니다. Senhor Deus ele amou de tal maneira que nós não podemos nem imaginar esse amor. 우리 인간이 이해할 수 있는 그러한 사랑을 하신 것이 아닙니다. Realmente não é um amor que o homem consiga compreender. 자, 그래서 이 사람은 만물이 거치지 못하겠고 홍수라도 엄물하지 못하나니 사람이 온 가산을 다 주고 사랑과 바꾸려 할지라도 오히려 멸시를 받는다라고 말씀을 하셨습니다. Está escrito: as muitas águas não podem apagar este amor, nem os rios afogá-los, ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, certamente o desprezariam. 자, 그 사랑은 하나님의 끝없는 사랑, 무한한 사랑이기 때문에 그렇습니다. Porque esse amor do Senhor Deus é um amor infinito sem corte. 오늘 우리는 그 사랑을 하나님 말씀 성경을 통해서 깨닫기 원합니다. Então nós desejamos realmente entender esse amor do Senhor Deus através do Espírito Santo. 자, 이러한 사진 하나 보여드리도록 하죠. Eu vou mostrar uma imagem para vocês. 자, 이 사진을 예전에 지금부터 한 20년 전에 미국에서 아주 많은 사람들을 울렸던 그러한 내용의 사진입니다. Esse é uma imagem que há 20 anos atrás realmente era uma foto muito famosa que fez chorar muitas pessoas. 이 두 아이들이 쌍둥이입니다. Esses dois são gêmeos. 그런데 6개월 정도밖에 안 됐는데 아이들이 태어났습니다. E não durou nem 6 meses da barriga da mãe e eles nasceram. 이 아이가 언니고 이 아이가 동생입니다. E o que está na direita é a irmã mais velha e o que está à esquerda é o irmão mais novo. 자, 6개월밖에 안 돼가지고 태어난 아이들이기 때문에 죽을 수밖에 없어서 인큐베이터 속에 집어넣었습니다. Então, já que eles só puderam viver, já que eles nasceram com 6 meses de vida, realmente eles só poderiam morrer, então eles colocaram dentro de um incubador. 그런데 그 인큐베이터에 있는 아이들이 다 죽어가기 시작했습니다. E o que eles estavam dentro do incubador e eles estavam morrendo. 그래서 그 병원에 있는 그 간호원이 어차피 죽을 아이들이면 한 인큐베이터 속에 넣어둡시다 이렇게 이야기를 했습니다. E uma das enfermeiras que estava trabalhando nesse hospital disse: já que as crianças vão morrer, vamos colocar as 2 crianças no mesmo incubador. 그리고 동생인 이 아이는 거의 죽어가는 그런 상태가 됐습니다. E o irmão mais novo realmente ele estava quase a ponto da morte. 자, 그런데 이 아이들을 한 인큐베이터 속에 넣자 이 언니가 이 동생 죽어가는 동생을 갖다 이렇게 포옹을 해주고 있습니다. E quando colocaram o bebê dentro de um incubador de outro bebê, a irmã mais velha meio que abraçou o seu irmão. 그러면서 이 동생 아이가 살아나기 시작했습니다. E assim o seu irmão mais novo começou a sobreviver. 자, 그리고 그 아이들이 지금 이렇게 커서
이렇게 커서 지금 성년이 E 됐습니다. agora eles cresceram e se tornaram assim. 자, 이러한 아이들을, 이 죽어가는 아이를 살린 힘이 무엇이겠습니까? Então, qual é a força para salvar essas duas irmãs? 그 언니의 사랑입니다. É o amor da sua irmã. 여러분들, 우리 사람은 이와 같이 사랑이 없으면 못 살게 되어 있습니다. Então, realmente, o homem também, se não tiver o amor, ele não consegue sobreviver. 그래서 하나님이 우리를 사랑을 통해서 우리의 모든 사람을 살리십니다. Por isso, o Senhor Deus, através do seu amor, ele deseja salvar todas as pessoas. 그래서 성경에 하나님이 우리를 이처럼 사랑하셨다고 Por 말씀하셨습니다. isso que na Bíblia fala que o Senhor Deus amou o mundo de tal maneira. 자, 이처럼 사랑이라는 것이 바로 하나님의 아들 예수님을 죽는 데까지 내어주시면서 우리를 사랑하신 사랑입니다. Então, o quanto é esse amor do Senhor Deus? O amor do Senhor Deus é dar o seu filho em troca das nossas vidas. 자, 우리가 그 사랑을 얻게 되면 우리가 영생을 얻는 것이죠. Então, se nós conseguimos ganhar esse amor do Senhor Deus, nós também conseguimos ganhar a vida eterna. 자, 우리는 그러한 영생, 하나님의 사랑을 깨닫기 전에 우리가 먼저 하나 알아야 될 것이 하나 있습니다. Mas tem uma coisa que nós precisamos compreender antes de receber essa vida eterna. 자, 사람들이 천국을 어떻게 간다라고 생각을 하는가 하면 Se pensar, como é que as pessoas pensam que conseguem entrar no reino dos céus? 나라는 사람이 이 천국을 어떻게 가는가? 사람들은 열심을 다해서 착하게 살면 천국을 간다라고 생각을 하고 있습니다. Como é que as pessoas pensam que vão para o céu? Eles acham que eles precisam se esforçar e fazer obras boas para entrar no reino de Deus. 그리고 지옥에 가는 사람들은 나쁘게 살면 지옥에 간다라고 생각을 하고 있습니다. E eles acham que quem vai para o inferno são aquelas pessoas que fizeram obras ruins. 그래서 착하게 살면은 우리가 천국 간다라고 생각을 하고 있죠. Então nós pensamos que para entrar no reino de Deus nós precisamos fazer obras boas. 아마 여기 계신 분들 중에서 나 착하게 살았으니까 죽으면 천국 갈 수 있어 이렇게 생각하시는 분들도 있을 것입니다. Com certeza, e dentro de vocês devem pensar, eu já vivi fazendo obras boas, então eu vou entrar no reino de Deus. 여러분들 착하게 살아가지고 천국 갈 수 있는 사람은 단 한 사람도 없다라고 성경은 분명히 말씀하고 있습니다. Mas na Bíblia está escrito explicitamente que nenhum homem consegue entrar no reino de Deus através das suas obras. 여러분, 그럼 천국을 어떻게 갈 수 있겠습니까? Então como nós podemos entrar no reino dos céus? 오직 믿음이 아니면 갈 수가 없는 Se 것이죠. não for pela fé, não tem como entrar. 자, 그래서 우리가 천국을 가기 위해서 착하게 살아서 천국 가는 것이 아니다라는 것을 우리가 분명히 알 필요성이 있습니다. Por isso agora é importante saber que não é por causa das nossas obras que nós iremos entrar no céu ou não. 또 어떤 사람은 종교적으로 열심히 하는 사람은 종교의 어떤 율법을 지키면 천국 간다고 생각하는 사람들이 있습니다. E alguns religiosos eles acham que por guardar o mandamento ele consegue entrar no reino dos céus. 그래서 우리가 교회를 다니는 사람이든 천주교를 다니는 사람이든 하나님이 주시는 율법을 열심히 지키고 노력하고 있습니다. Por isso vários religiosos, independentemente se eles vão para a igreja ou vão para a catedral, eles se esforçam para guardar os 10 mandamentos. 왜냐하면 그렇게 살아야지만 천국 간다라고 우리를 가르쳤기 때문에 그렇습니다. Porque as pessoas ensinaram a nós que precisamos guardar esses mandamentos para entrar no reino dos céus. 그러나 성경은 예수님은 착하게 살아도 천국 갈 수 있는 사람은 단 한 사람도 없다라고 말씀하고 있습니다. Mas a Bíblia, o Senhor Jesus Cristo, ele fala que não tem ninguém que consiga entrar no reino dos céus através das obras boas. 여러분들 자, 예수님께서 친히 그 종교인들에게 하시는 말씀입니다. Essas palavras é o que o Senhor Deus disse para os religiosos. 화 있을 진저 외식하는 서기관들과 바리새인들이여 잔과 대접에 겉은 깨끗하되 그 안에는 탐욕과 방탕으로 가득하게 하는도다. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. 네, 이 서기관과 이 바리새인들은 대표적인 종교인들입니다. Então, os escribas e fariseus são os principais religiosos nesse tempo. 이 서기관들은 하나님의 말씀을 기록하는 사람들입니다. Os escribas que aparecem na Bíblia são as pessoas que escrevem a palavra de Deus. 그리고 이 바리새인들은 하나님의 율법을 열심히 지키는 E 사람들. fariseus são pessoas que guardam os mandamentos do Senhor Deus. 근데 그러한 사람들을 외식하는 사람이라고 말씀을 하고 있습니다. Mas o Senhor Deus, ele fala que essas pessoas são hipócritas. 왜냐하면 종교는 잔과 대접에 겉을 깨끗하게 만드는 것이죠. Porque realmente essa religião ele apenas limpa o corpo e o prato.
자, 종교는 겉을 깨끗하게 하고 겉을 아름답게 만드는 것이 종교인 A 것이죠. religião ele só limpa o exterior do copo e do prato. 자, 그런데 예수님은 먼저 안을 깨끗이 하라는 말씀을 합니다. Mas o Senhor Jesus Cristo ele fala para limpar o interior. 이 안을 깨끗이 하라는 것이 영혼을 구원을 받으라는 얘기입니다. Então o que é limpar o interior? É você receber a salvação, limpar o espírito. 우리 영혼이 구원을 받아야지만 우리 생활이 깨끗해집니다. O nosso espírito precisa receber a salvação para que a nossa vida também seja limpa. 착하게 살아서 영혼이 구원을 받는 것이 아닙니다. Não é porque você fez obras boas que o seu espírito vai ser limpo. 내 영혼이 구원을 받으면 착하게 사는 삶을 살 수가 있습니다. É necessário que o seu espírito seja limpo para que a sua vida também seja limpa. 그 순서를 바꿔버리면 안 됩니다. Vocês não podem mudar essa ordem. 자, 종교의 첫 번째 모습은 겉을 깨끗하게 만드는 거죠. Realmente, o primeiro característica dos religiosos é limpar o seu exterior. 자, 그리고 종교의 두 번째 모습 다시 한번 읽어드리겠습니다. 소경된 바리새인아, 너는 먼저 안을 깨끗이 하라. 그리하면 겉도 깨끗하리라. E a segunda forma que aparece nessa palavra é: fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. 네, 이 말씀에서 가장 중요한 단어가 있습니다. Realmente tem uma palavra muito importante nessa frase. 먼저라는 것입니다. 먼저. Ele aparece como primeiro. 무엇을 먼저 하라고요? O que precisa fazer primeiro? 먼저 안을 깨끗이 하라고 말씀하십니다. Primeiro limpa primeiro o interior. 먼저 영혼 구원을 받으라고 말씀하고 계십니다. Aqui ele fala para receber a salvação do espírito primeiramente. 그러면 우리가 삶이 바뀐다고 말씀하고 E se fizer dessa forma, realmente a sua vida consegue mudar. 자, 예수님이 이렇게 친히 하신 말씀입니다. Essas palavras foram o Senhor Jesus Cristo que disse. 자, 그러니까 먼저 안은 깨끗해야지만 겉도 깨끗해진다고 말씀하고 계십니다. Por isso ele fala que precisa limpar primeiro o interior para a vida exterior ficar limpa. 자, 그러니까 이 말씀은 착하게 살아서 천국 못 간다는 뜻입니다. Por isso essas palavras significam que não adianta você fazer obras boas para entrar no reino de Deus. 또 어떤 사람은 열심히 주여 주여 하면 천국 간다라고 생각을 합니다. E algumas pessoas acham que só por clamar Senhor, Senhor conseguem entrar no reino dos céus. 성경은 나더러 주여 주여 하는 자마다 천국에 다 들어갈 것이 아니요 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라에 들어간다는 말씀. Mas aqui está escrito: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. 그러니까 열심히 종교 생활을 한다고 해서 천국 가는 것도 아닙니다. Então não é porque você viveu uma vida religiosa que você vai entrar no reino dos céus. 자, 그리고 종교의 또 하나의 모습이 바이센트저 외식하는 서기관과 바리새인들이여 회칠한 무덤 같으니 겉으로는 아름답게 보이나 그 안에는 죽은 사람들의 뼈와 모든 더러운 것이 가득하다고 말씀하고 E 있습니다. qual é a outra forma dos religiosos? Aparece: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, porque por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. 네, 종교의 또한 두 번째 모습은 겉을 아름답게 만드는 거죠. A segunda forma de religioso é ele deixar a sua aparência exterior formosa. 속은 온갖 더러운 것, 온갖 악한 것들이 가득한데 겉으로만 아름답게 꾸며놓은 것이 종교의 모습인 거죠. Então, por dentro ele está cheio de coisas de imundícia, mas por fora ele está realmente colocando só, enfeitando através de formaduras. 그리고 종교의 또 하나의 모습은 겉을 옳게 보이는 모습이 이 종교의 모습입니다. E qual é a terceira forma dos religiosos? É colocar a sua aparência como justos. 이와 같이 너희도 겉으로는 사람에게 옳게 보이되 안으로는 외식과 불법이 가득하다고 말씀하셨습니다. Está escrito: assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente está cheio de hipocrisia e de iniquidade. 겉을 깨끗하게 만들고 겉을 아름답게 만들고 겉을 옳게 보이는 것이 그게 종교의 모습입니다. A vida de religioso é você deixar a sua aparência limpa, você enfeitar a sua formosura da sua aparência e deixar a sua aparência justa. 자, 이런 사람을 한마디로 이야기를 하면 착하게 살려고 하는 사람들. Então essas pessoas, em outras palavras, significa são pessoas que querem viver uma vida boa. 이렇게 착하게 사는 삶 갖고는 천국에 못 간다라고 말씀하십니다. E a Bíblia fala que se você viver com esse tipo de vida, você não consegue entrar no reino dos céus. 자, 이렇게 착하게 사는 사람들은 종교적으로 열심히 있는 사람들이죠. As pessoas que vivem dessa forma são aquelas religiosas que se esforçam. 그래서 하나님이 주신 율법을 열심히 지키려고 하는 사람. Por isso são pessoas que querem guardar os 10 mandamentos fortemente. 그런 사람 천국 못 간다라고 말씀하셨어요. Mas a Bíblia fala que essas pessoas não conseguem entrar no reino dos céus. 율법 안에서 의롭다 함을 얻으려 하는 너희는 그리스도에게서 끊어지고 은혜에서 떨어진 자라고 말씀하고 있습니다. Está escrito: separados estáis de Cristo, vós que
os que vós justificais pela lei da graça tendes caído. 여러분들 예수 그리스도에게서 떨어지면 어디 가겠습니까? Quando vocês são separados de Cristo, para 그 onde vocês 사람은 vão? 지옥 갈 수밖에 없습니다. Essas pessoas só podem entrar no inferno. 율법 안에서 의롭다 하려고 하는 사람들은 율법을 지키려고 하는 사람들이 As pessoas que falam que querem se tornar justas são aquelas pessoas que ainda guardam a lei. 율법을 지키려고 하는 사람들이 착한 사람들입니다. As pessoas que guardam a lei são aquelas pessoas boas. 그러니까 그런 사람들이 천국 못 간다라고 Mas 말씀하셨어요. a Bíblia fala que essas pessoas também não conseguem entrar no reino dos céus. 그리스도에게서 끊어지고 은혜에서 떨어지면 지옥입니다. Porque essas pessoas que são separadas e cortadas de Cristo, essas pessoas vão para o inferno. 자, 그러니까 여러분들 이 시간 딱 한 가지만 먼저 좀 기억해 주십시오. Então agora nesse tempo vocês precisam lembrar de uma coisa. 착하게 살아서 천국 못 간다라는 거 꼭 명심하시기 바라겠습니다. Vocês precisam saber que não é porque você vive com uma vida boa ou com obras boas que vai entrar no reino dos céus. 자, 다 같이 따라하겠습니다. Repitam comigo. 착하게 살아서 천국 못 간다. Não podemos entrar no reino dos Deus com obras boas. 인정하시죠? Vocês concordam com isso? 네. 그래서 착하게 살아서는 천국을 못 간다라고 성경이 말씀을 하고 있습니다. Então a Bíblia fala que não é porque você fez obras boas que vai entrar no reino dos céus. 자, 그러면 하나님이 율법을 왜 주셨을까요? Então por que será que o Senhor Deus permitiu a lei? 성경에서는 분명히 하나님이 율법을 주셨거든요. Porque na Bíblia o Senhor Deus ele apresentou a lei para 그리고 vocês. 율법을 지키라고 말씀을 O 하셨습니다. Senhor Deus também fala para guardar a lei. 자, 그런데 실제는 율법을 지키라고 우리에게 주신 것이 아니에요. Mas o Senhor Deus ele não permitiu a lei para que nós pudéssemos guardar. 율법 자체는 하나님의 거룩하신 모습을 그대로 보여주고 있는 것입니다. A lei é apenas a imagem santa do Senhor Deus. 이런 보건대 율법도 거룩하며 계명도 거룩하며 의로우며 선하도다라고 말씀을 하셨습니다. E está escrito: e assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. 예, 거룩하고 의롭고 선한 모습은 이건 하나님의 완전하신 모습입니다. Então, santo, justo e bom, essa é a forma verdadeira do Senhor Deus. 율법 자체는 완전히 하나님의 거룩하고 의로우신 모습입니다. E a lei ele é realmente a justiça e a pureza do amor do Senhor Deus. 그것을 사람들에게 지키라고 주신 것이 아닙니다. Então, essas coisas o Senhor Deus não permitiu para o homem, para que o homem guardasse. 그 율법을 왜 주셨는가 하면 Por que o Senhor Deus permitiu essa lei? 우리가 알거니와 무릇 율법이 말하는 바는 율법 아래에 있는 자들에게 말하는 것이니 이는 모든 입을 막고 온 세상으로 하나님의 심판 아래에 있게 하려 함이니라. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenado diante de Deus. 그러므로 율법의 행위로 그의 앞에 의롭다 하시는 얻을 육체가 없나니 율법으로는 죄를 깨달음이니라. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vinha o conhecimento do pecado. 예, 율법으로는 죄를 깨닫는 것이라고 말씀을 하고 Então, 있습니다. através da lei você tem o pleno conhecimento do pecado. 자, 율법을 통해서 어떻게 죄를 깨달을 수 있는가? Então, como é que nós podemos entender o pecado sobre a lei? 여러분들 율법에 부모를 공경하라는 율법이 있습니다. Dentro da lei tem uma lei dentro da lei de Deus de honra os seus pais. 내 부모를 공경하라. 그리하면 너의 하나님 나 여호와가 내게 준 땅에서 내 생명이 길리라. Está escrito: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. 이게 다섯 번째 계명입니다. Isso é o quinto mandamento do Senhor Deus. 여섯 번째 계명이 살인하지 말지니라. Qual é o sexto mandamento? É não matarás. 일곱 번째가 간음하지 말지니라. Qual é o sétimo mandamento? É não adulterás. 여덟 번째가 도적질하지 O 말지니라. oitavo mandamento é não furtarás. 아홉 번째가 내 이웃에 대해서 거짓말하지 마라. Nono mandamento é não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 열 번째가 탐내지 말라. E o décimo é não cobiçarás. 자, 이러한 계명을 갖다가 하나님이 주셨습니다. Senhor Deus, Ele deu todos esses mandamentos. 자, 사람이 사람에게 지켜야 될 첫 번째 계명이 내 부모 공경하라는 것입니다. O primeiro mandamento que o Senhor Deus deu para que possa ser utilizado entre homem e homem é honra teu pai e a tua mãe. 이 말씀대로 정말 부모를 공경하려고 하는 사람은 내가 부모를 공경하지 못한다는 것을 깨닫습니다. Uma pessoa que realmente quer guardar esse mandamento e querer guardar esse mandamento de honrar teu pai e tua mãe, eles sabem que eles não conseguem guardar. 그러나 부모를 욕하고 부모를 때리는 그런 자식은
부모를 공경한다라고 착각할 수도 있습니다. E talvez aquele filho que realmente xinga a mãe ou briga com seus pais, eles podem até pensar, eu posso até honrar meus pais. 어쩌다가 돈 한 번 생기면 부모님한테 용돈 한 번 주면서 나는 부모 공경했다라고 생각하고 그럴 수 있죠. Alguns filhos eles falam, quando ganham um dinheiro a mais, ele dá para os seus pais como mesada e fala, eu dei o meu dinheiro para os meus pais. E ele acha que está honrando os seus pais. 그러나 부모가 병이 들어서 이 대소변을 받아내는 그런 자식이 있다라면 그 자식은 내가 부모를 공경하지 못한다라고 생각을 하게 되어집니다. Mas quando um filho verdadeiro, ele quando a mãe adoece e ele tem que cuidar das fezes e urina da sua mãe, ele sabe que ele não consegue honrar totalmente aos seus pais. 자, 살인하지 말라는 하나님의 계명을 지키려고 어떤 사람이 하고 있습니다. Então vamos dizer que alguma pessoa ele está guardando esse mandamento de não matarás. 자, 정말 그 사람은 미워하는 마음만 가져도 나는 이거 하나님 말씀으로 살인했구나 하는 걸 깨닫게 되는 거죠. Uma pessoa que realmente quer guardar esse mandamento não matarás, ele sabe que se ele tiver ódio no seu coração, ele já sabe que ele está desobedecendo o mandamento de Deus. 그러니까 이러한 하나님의 계명을 지키려고 노력을 하면 할수록 나는 그 계명을 지키지 못하는 사람이구나 하는 것을 깨닫게 되어지죠. Então agora nós podemos saber que quanto mais você quer guardar os mandamentos, você sabe que você não consegue guardar. 그래서 율법으로는 죄를 깨닫게 하는 것이 목적인 것입니다. Por isso a lei ele serve para que você possa entender sobre o seu pecado. 그래서 율법을 지켜갖고 천국 가는 것이 아닌 것입니다. Por isso não é que você vai para o céu porque você guardou as leis. 자, 율법 자체는 완전하다라고 말씀을 드렸습니다. Porque eu falei que a lei ela é perfeita. 그런데 율법을 지켜야 되는 모든 사람들이 죄인인 것입니다. Mas todas as pessoas que precisam guardar essa lei são pecadoras. 그 죄인이 율법을 전혀 지킬 수가 E 없습니다. esses pecadores eles não conseguem guardar a lei. 율법을 지키려면 이렇게 지키라고 말씀을 하고 있습니다. Porque aqui fala que quem quiser guardar a lei tem que guardar dessa forma. 물론 율법 행위에 속한 자들은 저주 아래 있나니 기록된 바 누구든지 율법책에 기록된 대로 온갖 일을 항상 행하지 아니하는 자는 저주 아래 있는 자라. Está escrito, todo aquele, pois, que não são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-lo. 네, 이것이 하나님의 율법을 지키는 기준인 것입니다. Esse é o foco para você guardar a lei, Senhor Deus. 자, 어떠한 사람이 태어났습니다. Vamos dizer que uma pessoa nasceu. 이 사람이 죽을 때까지 하나님의 율법을 한 가지도 그리고 한 번도 범하지 않아야지만 하나님 지켰다라고 말씀하십니다. Para você dizer que você guardou as leis do Senhor Deus, desde do seu nascimento até a sua morte, ele não pode ter errado nenhuma lei de Deus. 어떤 사람이 태어나서 율법을 다 지켰습니다. Vamos dizer que desde o seu nascimento até a sua morte, ele guardou todas as leis. 그러다가 마지막에 율법 하나 어겼습니다. E vamos dizer que perto da sua morte, ele não conseguiu guardar alguma lei. 그러면 하나님이 이 율법을 다 어긴 것으로 보시는 거예요. Mas se você não guarda uma lei, Senhor Deus, ele fala que você não guardou nenhuma outra norma. 그것이 하나님 율법의 기준인 것입니다. Isso é o foco, é o foco para guardar a lei, Senhor Deus. 이렇게 율법을 지킬 수 있는 사람은 단 한 사람도 없습니다. Então não tem ninguém que consiga guardar a lei, Senhor Deus, desta forma. 그래서 하나님이 하나님의 거룩한 율법을 폐해버리셨습니다. Por isso, Senhor Deus, ele realmente eliminou o jeito de guardar as leis. 그래서 전의 계명, 그 구약에 주셨던 그 십계명이 연약하며 무익함으로 폐했다라고 말씀하고 있습니다. Por isso aqui, Senhor Deus fala, porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. 계명이 연약하고 무익한 것이 아니죠. Não é um mandamento que ele é fraco e inútil. 그 계명을 지켜야 되는 사람이 연약하고 무익한 것입니다. Então, as pessoas que precisavam guardar esses mandamentos que são fracos e inúteis. 그래서 그 계명을 폐해버리신 것입니다. Eles são inúteis. Por isso que Senhor Deus ele abrogou. 그 사람이 지킬 수 없기 때문에 그렇습니다. Por que ele fez isso? Porque as pessoas não conseguem guardar os mandamentos. 그래서 율법은 아무것도 온전케 못한다라고 말씀하셨습니다. Por isso que ele fala, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. 그래서 율법보다 더 좋은 소망이 생기니 이것으로 우리가 하나님께 가까이 간다라고 말씀하셨습니다. E está escrito, dessa sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. 예, 하나님께로 가까이 가는 것이 율법이 아니죠. Então você chegar mais perto de Deus, essa é a utilidade da lei. 그럼 하나님께로 가까이 가는 것이 무엇이겠습니까? Então o que é chegar perto do Senhor Deus? 그것이 바로 예수 그리스도십니다. Isso é Senhor Jesus Cristo.
우리가 예수 그리스도를 통해서만 하나님께로 가까이 갈 수 있는 Então 거죠. nós só podemos chegar até Senhor Deus através de Senhor Jesus Cristo. 그래서 율법보다 더 좋은 소망이라는 것이 바로 예수 그리스도죠. Então uma esperança melhor do que a lei é o Senhor Jesus Cristo. 율법은 지키면 산다라고 말씀했습니다. A Bíblia fala que a lei você só consegue viver se você guardar a 그러나 lei. 한 사람도 지킬 사람이 없죠. Mas não tem ninguém que consiga guardar a lei. 근데 예수 그리스도는 믿으면 산다라고 말씀하셨어요. Mas o Senhor Jesus Cristo fala que se crer, viverás. 그러니까 율법보다 훨씬 더 좋은 소망이 Por 돼요. isso, o Senhor Jesus Cristo é uma esperança melhor do que as leis. 자, 그래서 하나님께로 가까이 가는 유일한 길은 바로 예수 그리스도를 믿는 방법밖에 Por 없어요. isso, a única maneira de você chegar até Senhor Deus é você acreditando em Senhor Jesus Cristo. 그 예수님이 누구십니까? E quem é esse Senhor Jesus Cristo? 성경은 이렇게 말씀을 하고 있습니다. A Bíblia fala desta forma. 예수님 오시기 700년 전에 예언된 말씀입니다. Essa palavra foi escrita há 700 anos antes de Cristo, é uma profecia. 이는 한 아기가 우리에게 낳고 한 아들을 우리에게 주신 바 되었는데 그 어깨에는 정사를 메었고 그 이름은 기묘자라 모사라 전능하신 하나님이라 영존하시는 아버지라 평강의 왕이라 할 것이니라. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e a principal está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. 네, 한 아들 한 아기가 태어났습니다. Vai nascer um filho, 근데 그분이 영존하시는 하나님이라고 말씀하셨어요. e ele fala que é um filho que o Senhor Deus desceu por ele. 평강의 왕이라고 E 말씀하셨어요. ele fala que ele é o Deus da paz, 바로 o Rei da 하나님 paz. 자신인 것입니다. O príncipe da paz, que é o filho de Deus. 그래서 예수님은 하나님이 사람의 모습을 입고 오신 분입니다. Então, o Senhor Jesus Cristo é o Deus que veio conforme, através da forma do homem. 그래서 예수님을 하나님 사람 이렇게 부르는 Por 것이죠. isso nós chamamos o Jesus o homem. 예수님은 완전한 하나님이시고 완전한 사람이십니다. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele é um Deus perfeito e um homem perfeito. 자, 그렇게 태어나실 수 있는 유일한 방법은 처녀 마리아의 태를 빌려서 태어나는 방법밖에 E 없습니다. qual é a maneira de ele nascer neste mundo? É através de utilizar a barriga da Virgem Maria. 그러므로 주께서 친히 징조로 너에게 주실 것이라 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그 이름을 임마누엘이라 하라. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. 이 임마누엘이라는 뜻은 하나님이 우리와 함께 계시다라는 뜻이죠. Emanuel, em outras palavras, significa Deus conosco. 즉 하나님이라는 뜻이죠. Significa que isso é Deus. 처녀가 잉태해서 이 땅에 오신 분이 바로 예수님이십니다. Então, a Virgem Maria, ela teve um filho, que isso é o Senhor Jesus Cristo. 남자하고 상관없이 여자 혼자서 아이를 가졌습니다. Então, independentemente do homem, a mulher, ela teve a filha, 하나님께서 그렇게 하신 것이죠. ela concebeu a filha sozinha e teve o filho. E quem fez isso foi o Senhor Deus. 그게 예수님이 이 땅에 오신 방법인 것이죠. Então, essa é a maneira de o Senhor Jesus Cristo ter vindo neste mundo. 그렇게 오신 예수님을 성경은 말씀하시기를 하나님이라고 말씀하고 계십니다. Então, a Bíblia fala que esse Senhor Jesus Cristo que veio a este mundo é o Senhor Deus. 조상들도 저희 것이요 육신으로 하면 그리스도가 저희에게 나셨으니 이는 만물 위에 계셔 세세의 찬양을 받으실 하나님이시다라고 말씀을 하고 계십니다. Está escrito, dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. 여러분들 이 그리스도가 바로 É Deus, não é? 이 그리스도의 이름이 누구시냐면 바로 예수입니다. E esse Cristo, o nome dele é Jesus. 이 예수란 이름이 구원이라는 뜻입니다. E Jesus, o significado do nome de Jesus é Salvador. 요한 1서 5장 20절에도 똑같은 말씀을 하고 계십니다. E no 1 João capítulo 5, versículo 20 também está 또 escrito. 아는 것은 하나님의 아들이 이르러 우리에게 지각을 주사 우리로 참된 자 곧 참된 자를 알게 하신 것과 우리가 참된 자 곧 그 아들 예수 그리스도 안에 있는 것이니 그는 참 하나님이시요 영생이시라. Está escrito também, e sabemos que já é o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro, e nos que é verdadeiro estamos. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 자, 예수님은 참 하나님이라고 말씀을 하고 있습니다. Aqui fala que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. 그리고 예수님은 영생이라고 말씀을 하고 Também fala que o Senhor Jesus Cristo é a vida eterna. 왜냐하면 예수님은 하나님이시기 때문에. Porque o Senhor Jesus Cristo é Deus. 자, 그래서 오직 예수님을 믿음으로 말미암아 우리는 천국에 갈 수가 있습니다. Por isso, através do Senhor Jesus Cristo, nós podemos entrar no reino dos céus. 자, 이 예수님이 이 세상에 2000년 전에 오셨습니다. Então, esse Senhor Jesus Cristo veio há 2000 anos atrás. 자, 그리고 예수님이 오셔서
오셔서 하나님 앞에 이렇게 이야기를 E o 했습니다. Senhor Jesus Cristo vindo há 2000 anos atrás, ele falou para o Senhor Deus. 이에 내가 말하기를 하나님이여 보시옵소서 두루마리 책에 나를 가리켜 기록한 것과 같이 하나님의 뜻을 행하러 왔습니다. Está escrito, então disse, eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. 네, 두루마리 책은 구약 성경을 가리킵니다. No princípio do livro está escrito de mim, significa o Antigo Testamento. 그 구약 성경은 예수님을 가리켜서 기록한 O 책입니다. Antigo Testamento foi escrito baseado na profecia de Cristo. 자, 이 하나님의 뜻을 행하러 왔다라고 말씀을 하고 E 계십니다. aqui o Senhor Jesus Cristo fala que ele veio a este mundo para fazer a vontade do Senhor Deus. 여러분들 하나님의 뜻이 무엇이겠습니까? Qual é a vontade de Senhor Deus? 자, 하나님의 뜻이 우리 모두가 다 구원을 받는 A 것입니다. vontade do Senhor Deus é que todas as pessoas recebam a salvação. 요한복음 6장 37절 말씀에 Se olharmos no João capítulo 6, versículo 37, 아버지께서 내게 주시는 자는 다 내게로 올 것이요 내게 오는 자는 내가 결코 내어쫓지 아니하리라. está escrito, todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. 내가 하늘로서 내려온 것은 내 뜻을 행하려 함이 아니요 Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, 나를 보내신 이의 뜻을 행하려 함이니라. 나를 보내신 이의 뜻은 내게 주신 자 중에 내가 하나도 잃어버리지 아니하고 마지막 날에 다시 살리는 이것이니라. mas para fazer a vontade do Pai, e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. 예, 예수님은 자기의 뜻을 행하러 왔다라고 말씀하고 있지 않습니다. Mas aqui o Senhor Jesus Cristo ele fala que não veio a este mundo para fazer a sua vontade. 예수님은 자기를 보내신 아버지의 뜻을 행하기를 원하신다라고 O 말씀하셨습니다. Senhor Jesus Cristo ele falou que ele veio a este mundo para fazer a vontade do Pai. 그 아버지의 뜻이 무엇이냐면 이는 아버지의 뜻은 아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 것이라고 말씀하고 E 있습니다. qual é a vontade do Pai? É que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna. 그래서 예수님이 이 땅에 오신 가장 중요한 이유는 우리에게 영생을 주려고 오셨습니다. Por isso, o motivo mais importante do Senhor Jesus Cristo ter vindo a este mundo é para nos permitir a vida eterna. 그래서 영생은 하나님 아버지와 그의 보내신 자 예수 그리스도를 믿는 것이 영생이라고 말씀을 하셨습니다. Por isso a vida eterna é esta, que te conheçam a ti por único Deus verdadeiro, que é Jesus Cristo. 자, 죄인을 하나님이 천국으로 보내기 위해서 이 땅에 오신 분이 바로 예수님이십니다. Então, o Senhor Jesus Cristo ele veio a este mundo para levar os pecadores para o reino dos céus. 자, 이 말씀 같이 읽어보도록 하겠습니다. Esta palavra nós iremos ler todos juntos. 1, 2. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. E Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 네, 예수님께서 죄인을 구원하시려고 이 세상에 오셨습니다. Então, o Senhor Jesus Cristo ele veio a este mundo para salvar os pecadores. 이것이 하나님 아버지가 자기 아들 예수님을 이 땅에 보내신 이유인 것입니다. Então, esse é o motivo de Senhor Jesus Cristo, Senhor Deus ter permitido o Senhor Jesus Cristo neste mundo. 하나님 아버지의 뜻이 죄인이 구원받는 것이 하나님 아버지의 뜻입니다. Qual é a vontade do Deus Pai? É que todos os pecadores possam se salvar. 그럼 죄인이 구원받는다는 뜻이 무엇일까요? Então, como é que os pecadores podem receber a salvação? O que significa isso? 죄인이 어디에서 구원을 받을까요? Aonde que o pecador ele consegue receber a salvação? 죄에서부터 구원을 받는 것입니다. Ele consegue receber a salvação dentro do pecado. 죄가 용서받는 것입니다. É o pecado dele sendo perdoado. 자, 죄를 용서받는 유일한 길이 무엇일까요? Qual é a única maneira do pecado dele ser perdoado? 죄가 어떻게 용서가 될까요? Como é que o pecado pode ser perdoado? 여러분들, 내가 죄를 우린 지고 살았다는 거 우리가 알고 있잖아요. Então nós sabemos muito bem que nós estamos carregando o nosso pecado, não é? 거짓말하는 죄가 있습니다. Temos o pecado da mentira, 또 미워하는 죄가 있습니다. temos o pecado do ódio, 또 음란한 죄도 있습니다. temos o pecado da prostituição, 부모 공경하지 못한 죄도 있고 tem o pecado que você não honra os seus 하나님을 pais, 옳게 섬기지 못하는 죄도 있고 você tem pecado que você não serve a Deus. 여러분들, 그러한 모든 죄가 어떻게 용서를 받을 수 E 있습니까? todos esses pecados, como pode ser perdoado diante do Senhor Deus? 착하게 살면 용서받을까요? Será que se você viver uma vida boa, esses pecados podem ser perdoados? 율법을 지키면 용서받을까요? Será que se você guardar as leis, esses pecados são perdoados? 이미 율법을 다 어겼습니다. Mas vocês já descumpriram toda a lei. 자, 그러면 어떻게 죄를 용서받을 수 있습니까?
되겠습니까? Então, como é que vocês podem ser perdoados dos seus pecados? 여러분 한번 잠깐 생각해 보세요. É necessário que vocês pensem um pouco. 죄를 어떻게 용서를 받을 수 있어요? Como é que vocês podem ser perdoados? 세상에서는 내가 한 가지 나쁜 짓을 하면 10가지 착한 행실을 하면 죄가 용서받을 수 있을 거라고 생각을 합니다. Talvez o mundo ele pode pensar assim, se eu caso eu fiz uma coisa errada, eu preciso fazer 10 coisas boas para esse coisa errada que eu fiz possa ser perdoado. 또 내가 내 죄를 없이 하기 위해서 교회 가서 열심히 기도하고 눈물 흘리면 죄가 용서받을 수 있다고 생각을 합니다. E algumas pessoas falam, para que meu pecado seja anulado, eu preciso ir para a igreja e orar com lacrimação. 또 기도를 열심히 하면 죄가 용서받을 거라고 생각합니다. E algumas pessoas já falam, se eu orar bastante, meu pecado pode ser remido. 여러분들 죄는 다른 어떤 것으로도 절대로 용서가 되어지지 않습니다. Mas o pecado ele não pode ser remido com nenhuma dessas coisas. 죄가 용서받는 길이 딱 한 가지 있습니다. Só tem única maneira de seu pecado ser perdoado. 네. 자, 육체의 생명은 피에 있음이라 내가 이 피를 너에게 주어 단에 뿌려 너희의 생명을 위하여 속하게 하였나니 생명이 피에 있으므로 피가 죄를 속하느니라. Porque a vida da carne está no sangue, pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. 예, 유일하게 죄가 용서되는 유일한 방법은 피밖에 없습니다. A única maneira de você conseguir remir seus pecados é através de sangue. 자, 그럼 피가 의미하는 것이 뭘까요? Então o que significa sangue? 피는 생명입니다. Sangue significa vida. 육체의 생명은 피에 있다라고 말씀하셨어요. Porque ele fala que a vida da carne está no sangue. 피 흘림이 없으면 죄 사함이 없다라고 말씀하셨어요. E também está escrito que sem derramamento de sangue não há remissão. 그럼 생명체가 피를 흘린다는 의미가 뭘까요? Então o que significa uma vida derramar sangue? 죽음입니다. Significa que é a morte. 즉 죄는 죽지 않으면 용서가 되어지지 않습니다. Por isso que fala que o pecado não pode ser remido se não houver morte. 내가 거짓말한 죄를 용서를 받으려면 죽어야 됩니다. Então, para que o meu pecado da mentira seja perdoado, eu preciso morrer pelo pecado. 내가 음란한 죄를 졌으면 그 죄를 용서받기 위해서는 죽어야 되는 것입니다. Se caso eu cometi um pecado lascívio, eu preciso morrer pelo esse pecado. 하나님 앞에 지어있는 모든 죄는 죽어야지만 Então, 용서받습니다. todo o pecado que eu cometi, eu preciso morrer pelos esses pecados para que Senhor Deus possa perdoá-lo. 다른 방법으로서는 죄가 용서받는 길이 없습니다. Não tem outra maneira para que o pecado seja perdoado. 그래서 피가 죄를 속한다라고 말씀하십니다. Por isso eu falo que a remissão do pecado está no sangue. 반드시 죽어야지만 죄가 용서가 Por isso 된다. é necessário que uma pessoa morra pelos seus pecados para que o pecado seja perdoado. 그래서 로마서 6장 23절에 하나님이 법을 만들었습니다. Por isso no Romanos capítulo 6, versículo 23 fala que Senhor Deus fez uma lei. 죄의 싹은 사망이라고 말씀하셨어요. Está escrito porque o salário do pecado é a morte. 죄는 반드시 죽어야만 되는 거예요. Então por isso quem tem pecado é necessário que morra. 자, 그러니까 저와 여러분들은 죄인으로 태어났잖아요. Então eu e você nós nascemos como pecadores, não é? 그리고 죄를 짓고 E 살았습니다. nós vivemos a nossa vida pecando. 우리들이 죄를 갚을 수가 있어요. 용서받을 수가 있어요. Então nós podemos ser perdoados dos nossos pecados. 내가 지은 죄를 내가 용서받을 수가 있습니다. Eu posso ser perdoado pelos meus pecados. 어떻게 하면 되는가 하면 O que eu preciso fazer para ser 죽으면 perdoado? 됩니다. É só eu morrer. 왜? 죄의 싹은 사망이라고 말씀하셨습니다. Porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. 그러니까 내가 거짓말한 죄를 용서받으려면 내가 죽으면 갚아집니다. Então, para que meu pecado da mentira possa ser perdoado, eu preciso morrer pelos esses pecados. 그런데 죄는 갚지만 우리는 결국 지옥 가게 되는 거예요. Mas eu posso pagar pelo preço do meu pecado, mas eu irei para o inferno. 모든 사람이 자기의 죄를 자기가 갚을 수는 있습니다. Realmente todas as pessoas podem pagar pelo preço do seu pecado, 다 죽으면 되니까. mas é porque é só morrer. 그런데 죽고 나면 다 그 사람들 어디 가요? Mas depois que ele morre, ele vai para onde? 전부 다 지옥 가요. Todos eles que morrem pelo seu pecado vão para o 하나님이 그걸 inferno. 원하시지 않습니다. Senhor Deus, ele não deseja isso. 그래서 우리들 보러 죄를 갚으라고 말씀하시는 것이 아니에요. Por isso, Senhor Deus, ele não fala para que nós precisamos pagar pelo nosso 그게 pecado. 사랑인 것입니다. Isso é amor de Deus. 죄는 우리가 졌는데 Então o pecado foi nós que 그 cometemos. 죄를 갚는 것은 하나님이 Mas 갚으시겠다는 quem 거예요. paga esse pecado é Senhor Deus. 그게 사랑이잖아요. Isso é amor, não é? 우리가 자식들도 자식이 어떤 나쁜 짓을 했는데 부모가 그 자식의 죄를 대신 갚고자 하는 사람들이 있잖아요. Realmente, quando os filhos cometem algum pecado, o pai que quer pagar pelo preço desse pecado, não 그래서 é? 하나님은 사랑이라고 Por 말씀하세요. isso o Senhor Deus ele fala que é amor. 놀랍지 않습니까? Isso não é extraordinário? 나는 내 마음, 내 생각대로 온갖 죄를 다 졌습니다. Realmente, eu, pelo meu coração, eu cometi
todos os pecados possíveis. 근데 하나님은 그 죄를 하나님 자신이 갚겠다라고 말씀합니다. Mas o Senhor Deus, Ele diz que Ele quer pagar pelo preço do nosso pecado. 그래서 자기 아들을 죽는 데까지 내어주신 Por 거예요. isso o Senhor Deus, Ele permitiu o seu filho até a morte. 자, 그것이 놀라운 하나님의 사랑이라는 것이죠. Então isso realmente é um amor extraordinário do Senhor Deus. 자, 그래서 죄를 용서를 받는 방법을 하나님이 설명을 하십니다. Por isso o Senhor Deus, Ele mostra a forma de como o seu pecado pode ser remido. 네, 그거는 잠깐, 오늘은 5분만 쉬겠습니다. 5분 쉬고 다시 시작하겠습니다. Então hoje eu vou falar até aqui e vou dar 5 minutos de descanso, nós iremos voltar rapidinho. 앞에 구원받기를 간절히 원하는 마음을 가지시고 말씀을 주세요. Por isso vocês precisam ouvir atentamente com o coração de querer receber a salvação diante do Senhor Deus. 그리고 내가 이 시간에 졸면 난 지옥 간다 이렇게 생각하셔야 돼요. E se caso você queira dormir, você tem que pensar, se eu dormir eu vou para o inferno. 안 졸면 지옥 간다. Se eu não dormir, eu vou para o reino de Deus. 졸면 지옥 간다. Se vocês dormirem, vocês vão para o inferno. 자, 이제 한 시간 아주 중요한 시간입니다. Então agora mais uma hora, e essa uma hora é muito importante. 자, 이제 예수님이 이 땅에 오셔서 우리의 죄를 용서하시는 일을 하셨습니다. Então o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo para fazer o trabalho de lavar os pecados. 자, 그것을 이스라엘 백성들한테 미리 연습을 시켰어요. E o Senhor Jesus Cristo ele já deixou treinado para os povos judeus. 죄가 어떻게 용서를 받는지 하나님이 이스라엘 백성들한테 O 보여주셨습니다. Senhor Deus ele já mostrou para o povo de Israel como é que são remidos os pecados. 여러분들 하나님은 우리 스스로가 죄를 받는 걸 원하시지 않는다라고 말씀을 O 드렸습니다. Senhor Deus ele já disse que não deseja que nós possamos remir nossos próprios pecados. 그래서 우리의 죄를 용서하는 것을 하나님이 하시는 것입니다. Então quem pode remir nossos pecados é o Senhor Deus. 자, 하나님이 우리의 죄를 어떻게 용서하시는지를 이스라엘 민족을 통해서 설명을 하시는 E o 것입니다. Senhor Deus, através do povo de Israel, ensina como que os pecados podem ser remidos. 자, 그래서 이스라엘 백성들이 광야 생활을 했었습니다. O povo de Israel ele vivia a sua vida no deserto. 자, 광야 생활할 때 이렇게 이 중요한 성막을 쳐놓고 광야 생활을 했습니다. E quando eles viviam no templo, quando eles viviam no deserto, eles fizeram um tabernáculo. 자, 이쪽이 이 동쪽이 문이 있습니다. E na parte sul tem a porta. 자, 그리고 문을 통과해서 들어가면 이 태워서 드리는 동물 태워 드리는 번제단이 E 있습니다. quando você entra dentro desse tabernáculo, tem um altar que tem chifres para você queimar. 자, 그리고 이 물을 담아놓는 그릇이 E 있습니다. também tem um prato onde você guarda a água. 그리고 이곳을 성소라고 이야기를 E 합니다. nesse lugar ele chama de santuário. 그리고 이스라엘 사람들은 이 주변에 이렇게 이 둘러서 이렇게 살아가고 있습니다. E o povo de Israel ele está ao seu lado rodeado. 자, 그런데 이스라엘 백성들이 매년 7월 10일이 되면 이 주변에 다 모입니다. E toda vez, no dia 10 de julho, todas as pessoas se encontram e se rodeiam. 죄를 용서를 받는 그러한 시간이기 때문에 그렇습니다. Por que esse dia? Porque esse dia é o dia onde eles recebem a remissão dos pecados. 자, 그 성소를 보면 성소가 이렇게 크게 두 부분으로 나눠져 E 있습니다. quando você entra nesse santuário, ele é dividido em duas partes. 자, 이곳은 성소라고 불려집니다. Aqui ele é chamado do santuário. 그리고 여기는 지성소라고 불려집니다. E aqui é chamado Santo dos Santos. 지극히 거룩한 곳이라는 뜻입니다. Então significa que é um lugar bem sagrado. 그것이 왜 지극히 거룩한 곳이냐면 하나님이 계신 곳이기 때문에. Por que é um lugar tão sagrado? Porque é onde o Senhor Deus habita. 자, 그 하나님이 계시다는 의미가 무엇이냐면 이 법궤가 있기 때문에 그렇습니다. Por que o Senhor Deus habita neste lugar? Porque aqui tem a arca de Deus. 이 법궤에는 뭐가 들어가 있는가 하면 하나님의 율법이 이렇게 들어가 E 있습니다. por que é tão importante a arca de Deus? Porque lá dentro estão os mandamentos de Deus. 자, 이 하나님의 율법이 들어가 있는 것을 하나님이 계신다라고 생각하고 있는 것입니다. Então eles falam que a palavra que está na arca de Deus, realmente, a palavra que está na arca de Deus, que é os mandamentos, é o Senhor Deus. 자, 그러니까 말씀이 곧 하나님이라는 뜻이죠. Porque por isso ele fala que a palavra é o Senhor Deus, não é? 자, 그리고 여기 이 천사들이 있습니다. E aqui tem os anjos na arca. 그 천사들이 이 밑을 이렇게 바라보고 있습니다. E esses anjos eles estão olhando para baixo. 자, 그리고 요 뚜껑이 있습니다. E aqui também tem uma tampa. 요 뚜껑을 가리켜서 속죄소라고 이야기를 합니다. E olhando essa tampa, ele fala que 죄가 용서받는 자리라는 뜻입니다. ele fala que é um local onde os pecados são remidos.
자, 제사장들, 그러니까 나중에 피를 가지고 이곳에다가 피를 뿌립니다. É porque é onde os sacerdotes eles vêm e colocam o sangue neste lugar. 자, 그래서 7월 10일 날 죄를 용서받는 날이 되어지면 모든 이스라엘 백성들은 이 죄 없는 짐승을 끌고 옵니다. Então, assim quando chega no dia 10 de julho, todas as pessoas eles trazem os seus animais até o santuário. 그래서 그 짐승들은 점없고 흠없는 깨끗한 짐승이어야만 됩니다. Então, esses animais eles têm que ser totalmente limpos e puros. 자, 그것은 예수 그리스도를 의미하고 E 있습니다. que esses animais representam? 예수님에게는 죄가 없기 때문입니다. Eles representam o Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo não tem pecado. 자, 그리고 이 제물을 데리고 와서 안수를 합니다. E eles levam esse animal e eles fazem imposição de mão. 안수는 머리에다가 손을 올려놓는다는 뜻이죠. O que é imposição de mão? É você colocar a sua mão sobre a cabeça do animal. 자, 그리고 기도를 합니다. E assim ele ora. 여기 보면 이 새카만 죄인이 죄를 가지고 있습니다. Essa pessoa que é pecadora, que é preto, ele está cheio de pecado nas suas costas. 자, 이 죄인이 죄 없는 이 깨끗한 짐승에다가 안수를 합니다. E assim esse homem ele faz imposição de mão sobre a cabeça do animal que não tem nenhum pecado. 그 안수하는 내용이 이러한 것입니다. E o conteúdo, a história, não, o símbolo disso é esse. 하나님, 내가 죄를 졌습니다. O símbolo significa, Senhor Deus, eu não tenho, eu cometi pecado. 그리고 그 죄 때문에 하나님 앞에서 나는 지옥 갈 수밖에 E por 없습니다. causa desse pecado eu preciso entrar no inferno. 그런데 하나님이 내 죄를 이 죄 없는 양에게 옮겨 놓으라고 E 말씀하셨습니다. Senhor Deus disse para que eu possa passar esse meu pecado para esse animal. 그래서 내가 지은 죄를 이 죄 없는 양에게 옮겨 놓습니다. Por isso, Senhor Deus, eu estou passando esse pecado para o animal. 그러면 하나님이 죄가 옮겨진 것으로 하나님이 인정을 E 해주시죠. assim, Senhor Deus, considera que esse pecado foi passado para o animal. 자, 이렇게 안수 기도가 끝나면 모양이 이렇게 바뀌죠. E quando acaba essa oração de imposição de mão, acontece isso. 새카만 죄인은 죄가 없는 깨끗한 모습으로 O 바뀝니다. pecador que era todo preto, ele se torna justo, ele não tem nem mais nenhum pecado. 그리고 이 흠없는 이 짐승은 새카만 죄의 모습이 되는 E 거죠. o animal sem defeito, ele fica com cheio de pecado preto. 그러니까 죄 없는 이 사람은 어디를 가겠습니까? Então, a essa pessoa que não tem pecado, ele vai para onde? 죄가 없으면 가는 곳이 천국입니다. Então, as pessoas que não têm pecado, eles vão para o céu. 자, 그런데 이 짐승은 이 사람의 지은 죄를 그대로 다 가지고 있는 것이죠. Mas esse animal, ele está com todo o pecado daquele homem que cometeu os pecados. 자, 그래서 하나님이 이 짐승을 갖다가 죽이십니다. Por isso o Senhor Deus ele fala para matar esse animal. 그럼 이 짐승은 누구 때문에 죽겠습니까? Então esse animal está morrendo por quem? 이 짐승이 자기 죄 때문에 죽습니까? Será que esse animal está morrendo por causa dos pecados dele? 아니죠. 이 짐승은 이 사람 때문에 죽는 O 것이죠. animal ele está morrendo por causa do pecado do homem. 그걸 대신 죽는다라고 Então 이야기해요. ele fala que está morrendo por ele. 그것을 대속이라고 이야기해요. Isso fala que é morrer por ele. 바로 예수님이 우리 대신 죽으신 Por 거죠. isso o Senhor Jesus Cristo morreu por nós. 자, 그리고 그 짐승의 또 한 마리의 짐승은 모든 사람의 이 이스라엘 백성들의 죄를 다 지고 그 짐승을 갖다가 광야에 갖다가 버려버려요. E assim eles pegam outro animal também e como representante e ele manda para o deserto mostrando que ele já carregou todo o pecado e joga ele no deserto. 그 죄를 지고 가는 양을 갖다가 아사셀 양이라고 이야기해요. E para essa ovelha que ela leva esse pecado chamam de Azazel. 우리의 죄를 다 지고 영문 밖으로 나가신 예수님의 모습이십니다. Isso é a imagem do Senhor Jesus Cristo que está carregando nossos pecados e indo embora. 그렇게 대신 죽은 그 짐승의 피를 가지고 들어갑니다. E assim pega esse sangue desse animal e entra na arca de Deus. 그리고 그 짐승의 피를 대제사장이 여기다가 7번 뿌립니다. E assim ele joga esse sangue no altar 7 vezes. 그럼 하나님이 이스라엘 백성들이 1년 동안 지은 죄를 용서를 E 해주십니다. assim, Senhor Deus, perdoa o pecado durante um ano que o povo de Israel cometeu diante do 그리고 Senhor Deus. 그때부터 1년 동안 지은 죄는 그 다음에 똑같은 제사를 또 드립니다. Por isso, todo ano após ano, eles faziam esse sacrifício por causa dos seus pecados. 그러니까 구약시대 때 드렸던 제사는 1년짜리밖에 효력이 없는 것이죠. Por isso, o sacrifício que fazia no Antigo Testamento é um perdão dos pecados durante um ano. 그것은 완전한 제사가 아니기 때문에 Então, porque isso não era um sacrifício completo, perfeito. 그렇기 때문에 매년마다 그러한 제사를 드렸다. Por isso que eles precisavam fazer isso ano após ano. 이 제사를 왜 드리게 했을까요? Por que eles fizeram isso? 이건 예수 그리스도가 오시는 그런 하나의 모형이기 때문에 Porque isso é uma imagem da vinda do Senhor Jesus Cristo. 자, 지금까지 말씀을 드린 것을 성경을 찾아보도록 Então 하겠습니다. vamos procurar as palavras sobre essas imagens.
자, 그는 또 수송아지의 피를 취하여 손가락으로 속죄소 동편에 뿌리고 또 손가락으로 그 피를 속죄소 앞에 7번 뿌릴 것이라. E tomará do sangue do novilho e com seu dedo espingará sobre a face do propiciatório, para o lado oriental e perante o propiciatório, espingará 7 vezes do sangue com seu dedo. 또 백성을 위한 속죄제 염소를 잡아 그 피를 가지고 장 안에 들어가서 그 수송아지의 피로 행한 같이 그 피로 행하여 속죄소 위와 속죄소 앞에 뿌릴지니라. Depois degolará o bode da expiação que será pelo povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com que o seu sangue, como fez com o sangue do novilho, e o espingará sobre o propiciatório e perante a face do propiciatório. 자, 그래서 2마리의 죄 없는 짐승이 필요하다고 Por isso 말씀드렸어요. aqui ele fala que ele necessita 2 animais, não é? 한 마리 짐승에다가 안수를 해서 한 마리 짐승은 죽여서 피를 받습니다. Um animal você faz a imposição de mão e pega todo o pecado e você mata e pega o sangue dele. 그리고 그 피를 갖다가 속죄소 앞에다가 뿌리는 것입니다. E ele pega esse sangue e passa no propiciatório. 우리 죄를 대신 지고 십자가에 돌아가시는 예수님의 모습이죠. Isso é a representação do Senhor Jesus Cristo que morreu na cruz pelos nossos pecados. 자, 그리고 또 하나의 짐승은 똑같이 안수를 해서 아론은 2손으로 산염소 머리에 안수하여 이스라엘 자손의 모든 불의와 그 범한 모든 죄를 고하고 그 죄를 염소의 머리에 두어 미리 정한 사람에 맡겨 광야로 보낼지니. E assim ele pega o outro animal e fala: E Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades do filho de Israel, e todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem designado para isso. 염소가 그들의 모든 불의를 지고 무인지경에 이르거든 그는 그 염소를 광야에 놓을지니라. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária, e deixará o bode no deserto. 이것이 바로 아사셀 약입니다. Isso chama a ovelha Azazel. 역시 예수님의 모습이죠. Isso também representa a imagem de Cristo. 예수님이 우리의 모든 죄를 지고 십자가 골고다 언덕을 올라가셨습니다. Porque Senhor Jesus Cristo ele carregou todos os nossos pecados e subiu ao Monte Calvário. 자, 이러한 제사는 바로 예수님이 우리의 죄를 어떻게 용서하시는지를 보여주고 있는 Então, 거죠. isso é a forma de como o Senhor Jesus Cristo vai lavar os nossos pecados. 자, 그래서 히브리서 10장 1절에 이렇게 말씀하고 Por 있습니다. isso, no Hebreus capítulo 10, versículo 1, está escrito desta forma: 율법은 장차오는 좋은 일의 그림자여 참 형상이 아니므로 해마다 늘 드리는 바 같은 제사로는 나아오는 자들을 언제든지 온전케 할 수 없느니라. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelo mesmo sacrifício que continuamente se oferece em cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. 자, 구약시대 때 드렸던 제사는 진짜 제사가 아니라고 말씀합니다. Então, o sacrifício que eles davam no Antigo Testamento não é um verdadeiro sacrifício. 그것은 하나의 그림자라고 말씀합니다. Isso é apenas uma sombra. 그래서 그 제사에 나오는 사람들은 언제든지 온전케 할 수 없다고 말씀하셨습니다. E por isso fala que esse sacrifício ele não consegue aperfeiçoar totalmente as pessoas. 왜냐하면 그건 진짜 제사가 아니기 Porque 때문에 isso não é um verdadeiro sacrifício. 불완전한 제사이기 É 때문에 um sacrifício meio instável. 그거는 예수님을 설명하기 위한 것이었어요. Esse sacrifício serve apenas para mostrar o Senhor Jesus Cristo. 자, 이는 황소와 염소의 피가 능히 죄를 없이 하지 못함이라. Porque é impossível que o sangue de touros e bodes tire os pecados. 구약시대 때 드렸던 황소와 염소의 피가 사람의 죄, 죄인의 죄들을 용서하지 못한다고 말씀하셨습니다. Aqui fala que é o sangue dos bodes e touros, eles não conseguem lavar todos os pecados dos homens do Antigo Testamento. 자, 그래서 그러므로 세상에 임하실 때에 가라사대 하나님이 제사와 예물을 원치 아니하시고 오직 나를 위해서 한 몸을 예비하셨다. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisestes, mas o corpo me preparastes. 예, 예수님을 위해서 한 몸을 예비하셨습니다. Então, por causa, Senhor Deus, ele preparou um corpo que é o Jesus 이 Cristo. 몸을 입고 오신 분이 바로 E 예수님이시죠. esse corpo é que veio com ele é Jesus Cristo. 전체로 번제함과 속죄제는 기뻐하지 아니하십니다. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradam. 그래서 예수님이 말씀하시기를 이에 내가 말하기를 하나님이여 보시옵소서 두루마리 책에 나를 가리켜 기록한 것 같이
하나님의 뜻을 행하러 왔습니다. Por isso o Senhor Jesus Cristo ele disse: então disse, eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. 예, 그 하나님의 뜻이 우리가 구원을 받는 것. Qual é a vontade, Senhor Deus? É que nós possamos receber a salvação. 우리를 구원하기 위해서 우리의 죄를 용서하시는 것입니다. Senhor Deus, ele perdoa nossos pecados para que nós possamos receber a salvação. 죄는 죽어야지만 É, 용서하대요. mas porque o pecado só pode ser perdoado se você morrer pelos seus pecados. 그래서 예수님은 우리를 대신해서 죽으러 오셨다. Por isso o Senhor Jesus Cristo veio até nós para morrer pelos nossos pecados. 그리스도의 사랑이 우리를 강권하시는도다. 우리가 생각하는데 한 사람이 모든 사람을 대신하여 죽었은즉 모든 사람이 죽은 것이라. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando só nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. 이 한 사람이 Quem 누구십니까? será esse um homem? 예수님이십니다. É Senhor Jesus. 예수님이 나를 대신해서 죽었습니다. Senhor Jesus, ele morreu por nós. 왜냐하면 내 죄를 용서하기 위해서. Por que ele morreu por nós? Para perdoar nossos pecados. 죄는 내가 졌는데 그 죄를 예수님이 대신 갚아주셨어요. Então o pecado fui eu que cometi, mas Senhor Jesus Cristo ele perdoou nossos pecados. 그게 사랑인 것이죠. Isso é amor. 저가 모든 사람을 대신하여 죽으시면 산자들로 하여금 다시는 저희 자신을 위하여 살지 아니하고 오직 저희를 대신하여 죽었다가 다시 사신 자를 위하여 살게 하려 하십니다. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas aquele que por ele morreu e ressuscitou. 예, 예수님은 저와 여러분들 모든 사람을 대신해서 죽으셨어요. Então, Senhor Jesus Cristo ele morreu por mim e por vocês. 하나님이 죄를 알지도 못하신 자로 우리를 대신하여 죄를 삼으신 것은 우리로 하여금 저희 안에서 하나님의 의가 되게 하려 하십니다. Está escrito: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. 예, 죄를 알지도 못하신 분이 누구셔요? Quem é que não sabia sobre o pecado? 바로 저먹고 흠없는 어린애 같으신 예수님이시죠. É como se fosse que não tem nenhum defeito, nenhuma imundícia, que é o Senhor Jesus Cristo. 그 죄 없는 예수님을 우리를 대신해서 죄인을 삼으셨어요. Esse Senhor Jesus Cristo que não tinha nenhum pecado, ele recebeu o pecado, que é o nosso pecado. 그 말은 내가 지금 모든 죄를 예수님에게다 넘겨주셨다는 O que 뜻이에요. significa isso? Que todo o pecado que eu cometi, eu passei para o Senhor Jesus Cristo. 예수님은 십자가에서 죽을 만한 죄가 없는 분이십니다. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele é um ser que não precisava morrer na cruz. 우리는 모든 죄가 우리는 십자가에서 죽어야 될 죄죠. Porque todo o pecado que nós cometemos, nós precisávamos morrer pelo esse pecado. 내가 죽어야 될 자리에 예수님이 대신 죽으신 것입니다. O pecado que eu cometi, eu precisava morrer, mas o Senhor Jesus Cristo morreu por nós. 그가 우리 죄를 없이 하려고 나타나신 바 된 것을 너희가 아나니 그에게는 죄가 없느니라. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar nossos pecados e nele não há pecado. 여러분 예수님은 죄가 전혀 없으신 분이에요. Senhor Jesus Cristo, ele não tem nenhum pecado. 그분이 십자가에 죽으셨어요. Mas ele morreu na cruz. 이유가 무엇이냐면 내 죄를 대신 짊어지셨고 Qual foi o motivo? Porque Senhor Jesus Cristo, ele carregou meus pecados. 그래서 하나님의 뜻을 행하러 왔다라고 말씀하셨습니다. Por isso o Senhor Jesus Cristo disse que veio a este mundo para fazer a vontade do Pai. 하나님의 뜻을 행하는 것이 내 죄를 대신 E 짊어지시고 qual é a vontade do Senhor Deus? É carregar os nossos pecados. 자, 그 말씀을 예수님이 오시기 700년 전에 미리 예언을 해 E 놓으셨어요. essa palavra já foi dita há 700 anos atrás como profecia. 우리는 다 양 같아서 그릇 행하여 각기 제 길로 갔거늘 여호와께서는 우리 무리의 죄악을 그에게 담당시키셨도다. Está escrito: todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. 예, 우리는 양과 같아서 격길로 갑니다. Então nós somos como ovelha e queremos andar de qualquer jeito. 바른 길은 하나님께로 향하는 길이에요. Então o caminho certo é nós andarmos por caminho do Senhor Deus. 그러나 우리는 하나님을 등지고 태어나서 하나님을 등지며 살아갔습니다. Mas nós já vivemos dando a costa, já nascemos dando a costa para Deus e andamos dando a costa para Deus. 그렇게 끝까지 살다가 죽으면 지옥인 E 것이죠. se nós vivemos continuamente assim, no fim nós iremos encontrar com a morte 그게 우리가 가는 제 길인 것이죠. e iremos para o inferno. Esse é o nosso verdadeiro caminho. 우리가 가는 길은 결국은 지옥인 것이죠. O verdadeiro nosso caminho é o inferno. 그러나 하나님은 저와 여러분들이 지옥 가는 것을 원하시지 않아요. Mas o Senhor Deus, ele não deseja que nem eu nem vocês vão para o inferno. 그래서 하나님이 자기 아들 예수님을 이 땅에 보내신 것이죠. Por isso o Senhor Deus, ele mandou o seu filho Jesus Cristo. 그래서 내가 지은 모든 죄를 예수님에게 다 담당시키셨어요.
Por isso, todo o pecado que eu tinha cometido, Senhor Deus passou esse pecado para o Senhor Jesus Cristo. 자, 여러분, 저는 죄인으로 태어났습니다. Eu nasci como pecador, 그래서 이러한 죄를 짓고 있습니다. por isso eu tenho tanto pecado assim no meu coração. 이 죄를 짓고 살다가 죽으면 이 죄 때문에 심판받고 지옥 갑니다. Então, se eu morrer com esses pecados, eu vou receber julgamento destes pecados. 그런데 예수님은 이 죄, 내가 지은 이 죄를 없이 하러 오셨습니다. Mas o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo para anular esse pecado que eu tenho. 그래서 하나님 아버지께서 내가 지은 이 죄를 빼앗았습니다. Por isso, o Senhor Deus, que é meu Pai, Ele tomou esse pecado de nós 그래서 이 빼앗은 죄를 예수님에다가 대신 담당을 시켰어요. e Ele transportou esse pecado para o Senhor Jesus Cristo, que é o responsável. 그러니까 나는 죄가 Por 없어졌죠. isso, agora eu não tenho mais pecado. 그리고 예수님은 내가 지은 죄를 대신 지고 있는 E 거죠. agora o Senhor Jesus Cristo está carregando meus próprios pecados. 그래서 예수님을 하나님은 심판하신 거예요. Por isso, o Senhor Deus, Ele julgou o Senhor Jesus Cristo. 그 예수님은 누구 때문에 죽었습니까? Então, o Senhor Jesus Cristo morreu por quê? 나 때문에 죽은 거예요. Ele morreu por causa de mim. 여러분 때문에 죽었어요. Ele morreu por causa de vocês. 예수님은 죄가 없으십니다. Então, o Senhor Jesus Cristo não tem pecado. 자, 그렇게 우리의 죄를 대신 담당을 하셨어요. Por isso, o Senhor Jesus Cristo, Ele ficou responsável pelos nossos pecados. 여러분들, 왜 내가 지은 죄를 하나님 아버지가 예수님에게다 담당을 시키셨겠습니까? Por que será que o Senhor Deus, Ele tirou nossos pecados e colocou para o Senhor Jesus Cristo? 그게 하나님의 사랑인 거예요. Porque isso é amor de Deus. 여러분, 이렇게 한번 생각해 보세요. Então, pensem assim. 내 아버지가 돈이 많은 부자입니다. Vamos dizer que meu pai é um pai muito rico. 그런데 내가 사업을 하다가 돈을 빚을 많이 졌어요. Vamos dizer que eu comecei a fazer uma empresa e eu fracassei e eu tive muita dívida. 나 100만 달러를 갖다가 줬다라고 한번 생각해 보세요. Vamos falar que eu tive 1 milhão de dívida. 아버지는 갚아줄 수가 있어요. O meu pai, ele consegue passar essa dívida. 내가 그 빚을 져가지고 감옥에 들어갔다는 소식을 알면 아버지가 갚아주겠습니까? 안 갚아주겠습니까? Então, eu tenho 1 milhão de dívida e eu preciso pagar. Mas se vamos dizer que eu entrei na cadeia por causa dessa dívida, será que meu pai consegue pagar ou não? 아버지는 내 빚을 대신 갚아줍니다. O meu pai, ele consegue pagar a minha própria dívida. 빚은 내가 졌는데 갚아주기는 아버지가 대신 Então, 갚아줍니다. a dívida é minha, mas meu pai consegue pagar essa dívida. 왜 아버지가 아들의 빚을 왜 대신 갚습니까? Por que será que o pai paga a dívida do filho? 사랑 때문에 갚습니다. Por causa do amor. 내 아들이니까 갚아주는 거예요. Ele paga porque é o seu filho. 만약에 내 친구가 빚을 졌다고 하면 아버지는 안 갚아줍니다. Mas vamos dizer que foi meu amigo que está endividado. Meu pai não vai pagar. Meu pai não vai pagar a dívida do meu amigo porque ele não ama. 하나님 아버지가 왜 내 죄를 예수님과 대신 담당하시죠? Por que será que o Senhor Deus, Ele tirou meus pecados e passou para o Senhor Jesus Cristo? 그만큼 나를 사랑한다는 거예요. Isso significa que Ele nos ama tanto. 그만큼 여러분들을 사랑한다는 거예요. Senhor Deus, Ele ama tanto vocês. 만약에 사랑하지 않는다면 여러분들이 그냥 죽게 내버려두죠. Se Ele não amasse vocês, Senhor Deus deixaria para que vocês fossem morrer. 그러나 저와 여러분들이 한 사람도 지옥 가는 거 하나님 원하지 않아요. Mas Senhor Deus, Ele não deseja que nenhum de nós pereça e vá para o inferno. 그래서 우리들이 지금 모든 죄를 예수님에다 다 담당을 Por isso, 시키죠. todos os nossos pecados que nós cometemos, Senhor Deus, passou para o Senhor Jesus Cristo. 자, 이 말씀 다시 한번 같이 읽도록 하겠습니다. Vamos ler essa palavra mais uma vez todos juntos. 1, 2. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez caber sobre eles a iniquidade de nós todos. 예, 우리의 죄악을 예수님에게다 담당시키신 분이 하나님 아버지십니다. O Senhor Deus, Ele transportou todos os nossos pecados para o Senhor Jesus Cristo. 예, 그것이 하나님의 사랑이죠. Isso é amor de Deus. 그래서 우리는 천국으로 갈 수 있도록 만들어 주십니다. Por isso o Senhor Deus nos transformou agora para que pudéssemos entrar no reino de Deus. 자, 그리고 우리의 죄를 담당하고 계신 그 예수님은 어떻게 E o 하셨겠습니까? que o Senhor Deus fez com o Senhor Jesus Cristo que está com nossos pecados? 그 공의의 하나님이 심판을 하신 O 것이죠. Senhor Deus, Ele julgou o Senhor Jesus Cristo. 그래서 예수님이 우리 대신 십자가에 돌아가셨습니다. Por isso nosso Senhor Jesus Cristo, Ele morreu na cruz por nós. 자, 이 말씀도 우리가 같이 한번 읽어보시도록 하겠습니다. Vamos ler essa palavra também todos juntos. 1, 2. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz está sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. 예, 예수님은 나 대신 채찍에 맞으셨습니다. Senhor Jesus Cristo, Ele foi chicoteado por causa de mim. 예수님은 나 대신 양손과 양발에 못이 찔렸습니다. Por causa de mim, Senhor Jesus Cristo foi crucificado na mão e no pé. 예수님은 나 대신 가시면두관을 쓰셨습니다. Senhor Jesus Cristo, por causa de mim, Ele usou coroa de espinho. 예수님은 나 대신 예수님의 몸이 십자가에 달리셨습니다. Senhor Jesus Cristo, por causa de mim, Ele foi crucificado na cruz. 예수님은 나 대신 십자가에서 죽으신 것입니다. Senhor Jesus Cristo, Ele morreu por mim na cruz. 여러분들, 우리는 이 하나님을 찬양하는 이 거룩한 손으로 수없이 많은 죄를 졌습니다.
Realmente, através dessa mão que era para louvar o Senhor Deus, nós cometemos vários pecados. 이 손으로 사람을 때리기도 했습니다. Com essa mão nós batemos nas pessoas, 나쁜 것을 훔치기도 nós 했습니다. roubamos o dinheiro, 엄청난 죄를 nós 졌습니다. cometemos pecados 내가 adultos. 지은 그 죄, 이 손으로 지은 죄 때문에 예수님의 손이 못이 박혔습니다. Por causa desses pecados que eu cometi através da minha mão, o Senhor Jesus Cristo foi crucificado à mão. 내 발로 지은 죄 때문에 예수님의 양발에 못이 Os 박혔습니다. pecados que eu cometi pelo meu pé, o Senhor Jesus Cristo foi crucificado no pé. 내가 머리로 지은 죄 때문에 예수님의 머리에 가시면가 Os 있으셨습니다. pecados que eu cometi pela minha cabeça, o Senhor Jesus Cristo também pagou pelo esse preço e usou a coroa de espinho. 내가 내 몸으로 지은 죄 때문에 예수님의 몸이 십자가에 높이 달렸습니다. Por causa do pecado que eu cometi pelo meu corpo, o Senhor Jesus Cristo foi crucificado lá no alto. 여러분들 예수님이 십자가에 달려 돌아가신 모습은 나를 대신해서 죽으신 거죠. Então qual é a forma de ser? Por que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz? Por causa dos meus pecados. 내 죄를 용서하시기 위해. Para perdoar os meus pecados. 그래서 우리 대신 찔리고 우리 대신 채찍에 맞으셨습니다. Por isso o Senhor Jesus Cristo ele apanhou por nós e recebeu chicotada por nós. 자, 그것이 우리를 용서하신 하나님의 사랑인 것입니다. Isso é o verdadeiro amor do Senhor Deus que nos perdoa. 자, 예수님께서는 그렇게 십자가에 달려 돌아가시고 그리고 마지막에 다 이루었다라고 말씀을 하시고 십자가에 돌아가셨습니다. E assim o Senhor Jesus Cristo, estando crucificado, ele morreu na cruz dizendo, está consumado. 예수께서 심포도주를 받으신 후 가라사대 다 이루었다 하시고 머리를 숙이시고 영원히 돌아가시니라. E quando Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado, e inclinando a cabeça entregou o Espírito. 예수님은 우리가 지은 모든 죄를 완전하게 다 용서하셨습니다. O Senhor Jesus Cristo, ele realmente remiu todos os nossos pecados completamente. 그래서 우리의 죄는 조금도 남아있지 않습니다. Por isso não sobrou nem um pouco de pecado. 그래서 자기 죄 때문에 지옥 가는 사람 한 사람도 없게 만들어 놓으셨어요. Por isso o Senhor Jesus fez para que ninguém consiga entrar no inferno através dos seus pecados. 자, 그것이 예수님이 우리를 위해서 하신 일입니다. Isso foi o trabalho que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. 네, 이 모습을 잠깐 좀 보시죠. Olhem essa imagem. 자, 예수님이 이렇게 채찍에 맞으셨습니다. O Senhor Jesus Cristo, ele tomou chicotadas. 자, 이렇게 우리들이 예수님이 채찍에 맞을 때 이 채찍을 때리는 사람, 옆에서 구경하고 있는 사람들을 보십시오. E olha as pessoas que estão ao seu lado, que estão dando chicotada em Senhor Jesus Cristo. 예수님은 조롱하고 있습니다. Eles estão zombando a Cristo. 그런데 우리도 예수님을 알지 못했을 때 우리도 예수님을 조롱했습니다. Então, quando nós não conhecíamos o Senhor Jesus Cristo, nós zombávamos dele também. 이렇게 웃고 있는 사람들, 이 사람들의 죄도 이 예수님이 대신 지고 있는 것입니다. Os pecados dessas pessoas que estavam zombando Cristo, o Senhor Jesus Cristo também carregou os pecados deles. 우리의 죄가 예수님을 때린 것입니다. Então, nosso pecado fez chicotear o Senhor Jesus Cristo. 자, 이렇게 많은 사람들이, 주변에 있는 많은 사람들이 예수님이 이 사람들의 죄를 위해서 채찍에 맞는데도 불구하고 이 사람들은 다 조롱하고 있습니다. Todas essas pessoas que estão ao lado de Cristo estão chicoteando o Senhor Jesus Cristo e zombando dele, mas o Senhor Jesus Cristo está carregando os pecados dele. 우리도 예수님이 왜 죽으셨는지 알지 못했을 때는 예수님을 조롱했습니다. Quando nós não sabíamos por que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, nós zombávamos a vida dele. 자, 그리고 예수님이 우리의 모든 죄를 지시고 십자가를 지고 영문 밖으로 나가셨습니다. E assim o Senhor Jesus Cristo ele carregou todos os nossos pecados e sendo chicoteado ele levou sua cruz e saiu. 자, 그리고 예수님의 손에 못이 박혔습니다. E assim colocaram prego na mão de Cristo. 이 철도 레일을 고정시키는 못이라고 생각하시면 아주 쉽습니다. Vocês podem pensar que esse prego é como se fosse um prego para fixar a trilha de metrô. 자, 그리고 예수님의 양 발에 못이 박혔습니다. E assim colocaram nos pés de Cristo. 그리고 예수님의 몸이 이렇게 십자가에 달려 돌아가셨습니다. E assim o Senhor Jesus Cristo ele morreu na cruz, assim, dessa forma. 여러분들 이 모습은 이게 예수님의 모습이 아니라 바로 우리 자신들의 모습인 거예요. Esta forma que o Senhor Jesus Cristo morreu não é a forma de Cristo, mas sim é a nossa forma que era para morrer dessa forma. 저와 여러분들이 지은 죄 때문에 우리들이 이렇게 십자가에 죽어야 되는 사람. Então, o Senhor Jesus Cristo ele morreu na cruz por causa dos nossos pecados. Nós precisávamos morrer dessa forma. 하나님은 예수님 자기 아들을 통해서 우리를 대신해서 심판하신 것입니다. Mas Senhor Deus ele julgou o Senhor Jesus Cristo por causa dos nossos pecados. 그래서 우리의 죄를 다 용서하신 Por 거예요. isso ele perdoou todos os nossos pecados. 그래서 예수님이 십자가 돌아가실 때 다 이루었다라고 말씀하신 거예요. Por isso quando o Senhor Jesus Cristo estava morrendo na cruz ele disse: está consumado.
이 영상을 잠깐 좀 보시도록 하겠습니다. Vamos ver um vídeo agora. En door het daglicht heel de van de kom. Dat ik gewoon in de nacht. Ik hoor dat kasta. Heel de haal. In de haal.
이 모습이 예수님이 십자가에 돌아가신 모습입니다. Essa é a forma que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz. 내 죄가 심판받으신 모습. É a forma de quando o Senhor Jesus Cristo recebeu o julgamento pelos meus pecados. 하나님의 어린 양의 모습입니다. Então é a forma de como a ovelha de Senhor Jesus Cristo, é Senhor Deus. 성경은 이렇게 우리에게 말씀하고 있습니다. A Bíblia ele fala desta forma para nós. 이튿날 요한이 예수께서 자기에게 나오심을 보고 가로되 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. Nos dias seguintes, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양입니다. Então ele é o Cordeiro de Deus que leva o pecado do mundo. 그 하나님의 어린 양을 보라라고 말씀하고 E 계십니다. ele fala: Veja, 여러분 이 하나님의 어린 양 보셔야 돼요. vocês precisam ver esse o Cordeiro de Deus. 이 예수님이 왜 이렇게 죽으셨습니까? Por que será que o Senhor Jesus Cristo morreu assim? 내 죄를 용서하기 위해서 죽으셨어요. Ele morreu para perdoar os nossos pecados. 하나님 아버지께서 내 죄를 용서하시기 위해서 자기 아들을 이렇게 십자가에 죽게 하신 것입니다. Senhor Deus, ele morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. 그래서 하나님의 어린 양을 보라라고 우리에게 말씀하고 Por isso aqui ele fala: Veja, 세상 죄를 지고가는 하나님의 어린 양이라고 말씀하셨어요. eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 여러분들 세상 죄를 지고 갔다라는 것이 내 죄를 지고 갔다는 것입니다. Você levar o pecado do mundo significa que meus pecados estão inclusos também. 예수님은 내 죄를 지고 십자가에서 돌아가셨어요. Senhor Jesus Cristo, ele carregou meus pecados e morreu na cruz. 그래서 내가 지은 모든 죄를 다 용서하셨어요. Por isso ele perdoou todos os pecados. 여러분들 이 세상 죄가 어떠한 것인지를 우리가 분명히 알아야 됩니다. Então agora nós precisamos saber o que significa esse pecado do mundo. 이 세상 죄 안에 내가 들어가 있습니다. Dentro desse pecado do mundo, eu estou incluso. 내 죄를 예수님이 십자가에 지시고 십자가에 돌아가셨고. Senhor Jesus Cristo, ele carregou meus pecados e ele morreu na cruz. 자, 이렇게 한번 보겠습니다. Então vamos ver desta forma. 자, 이 세상에 이 세상은 아담 때부터 이 세상 끝날 때까지를 하나님은 세상을 보고 계십니다. Esse mundo, desde o Adão até o fim do mundo, ele veio como um mundo só. 자, 이 세상 죄 안에 우리들이 살아가고 있습니다. E dentro desse pecado do mundo, nós estamos vivendo lá dentro. 우리들이 과거 어느 시점에 태어났죠. Talvez nós possamos ter nascido num tempo do 그리고 passado. 오늘까지 우리들이 살아가고 E 있습니다. agora nós estamos vivendo até agora. 이것이 내가 지금까지 살아오면서 지나온 과거의 모습이죠. Talvez isso seja o meu passado e o meu presente e a vida que eu estou vivendo agora. 그리고 또 언제일지 모르지만 언제까지 우리가 살다 갑니다. E talvez uma hora eu vou viver e morrer. 이것이 내가 살아가면서 살아가는 그 미래의 모습인 거죠. E isso é a minha forma futura, onde a minha vida que ainda vou viver pela frente. 자, 그래서 내 평생은 내 지나간 과거, 현재, 미래가 함께 포함이 되어져 E 있어요. quando fala que todos os meus pecados é o pecado do meu passado, do presente e do futuro, 나는 평생 동안 하나님 앞에서 죄를 짓고 있는 것이죠. então eu continuamente, a minha vida toda, eu irei viver pecando diante do Senhor Deus. 자, 내 평생의 죄는 지나간 과거의 죄, 앞으로 짓는 미래의 죄 이렇게 나눠볼 수가 있습니다. Então, todo pecado eu posso dividir nos meus pecados do passado e meus pecados do futuro. 자, 그리고 이 평생의 죄는 세상 죄 안에 포함이 되어져 E 있습니다. todos os meus pecados estão inclusos no pecado do mundo. 자, 그런데 예수님께서 내 죄를 지시고 십자가에서 돌아가셨다는 말씀을 하고 있습니다. Mas e aqui fala que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele carregou nossos pecados e morreu na cruz. 자, 세상 죄를 지고 가셨다는 말씀을 하고 있습니다. Então aqui fala que o Senhor Jesus Cristo carregou o pecado do mundo. 예수님이 세상 죄를 짊어지셨을 때 아담의 죄도 짊어지셨습니다. Quando o Senhor Jesus Cristo, ele carregou o pecado do mundo, ele carregou o pecado de Adão também. 자, 그리고 내 죄도 O 짊어지셨습니다. Senhor Jesus Cristo também carregou meus pecados. 내 지나간 과거의 죄도 O Senhor 짊어지셨습니다. Jesus Cristo levou meus pecados do 또 passado. 내가 앞으로 살아가면서 짓는 미래의 죄도 O 짊어지셨습니다. Senhor Jesus Cristo também levou meus pecados do futuro. 또 내일 모레 태어나는 그 어린 아이들의 죄도 예수님이 다 E 짊어지셨습니다. também o Senhor Jesus Cristo levou os pecados das crianças que ainda vão nascer pela frente. 그것이 세상 죄를 지고 가시는 하나님의 어린 양이라는 Isso significa o Cordeiro de Deus que leva todo o pecado do mundo.
그래서 아담 때부터 이 세상 끝날 때까지 모든 사람의 죄가 다 용서가 Por 되어집니다. isso, desde Adão até o último homem do mundo, o Senhor Jesus Cristo levou todos os pecados. 자, 그러니까 내 지나간 과거의 죄도 용서가 되어졌죠. Por isso, o meu pecado do passado também foi perdoado. 뿐만 아니라 내일 모레 글비 이렇게 앞으로 살아가면서 짓는 그 죄도 예수님이 다 E 용서하시고 o meu pecado que eu vou cometer amanhã, ou depois de amanhã, futuramente, também o Senhor Jesus Cristo já levou. 놀라운 사실이 하나 있습니다. Isso tem uma notícia extraordinária. 예수님을 믿는 사람들이 내 죄를 용서했다는 것은 다 믿습니다. Então, as pessoas que acreditam em Senhor Jesus Cristo, eles falam que eles sabem que o Senhor Jesus Cristo já levou os pecados. 예수님이 원죄 지나간 죄는 용서해 주셨다는 걸 다 믿고 있습니다. Todos acreditam que o seu pecado do passado, o Senhor Jesus Cristo já lavou. 그러나 앞으로 짓는 이 죄는 내가 회개를 해야지만 용서를 받는다고 그렇게 교회에서 가르칩니다. Mas a igreja ensina às pessoas dizendo que o seu pecado do futuro, você precisa confessar esses pecados. 여러분들 그건 거짓말입니다. Mas isso é uma mentira. 아담의 죄에서부터 이 세상 끝날 때까지 다 죄가 용서가 O 됐습니다. Senhor Jesus Cristo já levou todos os pecados desde Adão até o último homem do mundo. 내일 태어나는 아이의 죄도 용서가 O 됐고요. Senhor Jesus Cristo já perdoou os pecados da criança que ainda vai nascer amanhã. 자, 그러니 내 앞으로 살아가면서 이 짓는 죄가 어떤 조건이 있어야지만 용서가 되겠습니까? Então será que esse pecado de amanhã que eu vou cometer precisa haver uma condição para ser remida? 예수님이 십자가에 돌아가셨을 때 내 지나간 죄, 앞으로 살아가는 짓는 죄, 모든 죄가 다 용서가 된 거예요. Quando o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, ele já levou meus pecados do passado e meus pecados do futuro também. 자, 그것을 가리켜서 영원한 속죄라고 Por 얘기해요. isso nós falamos isso como de eterna redenção. 영원한 속죄가 아니면 죄 용서가 아닌 거예요. Se não tiver eterna redenção, também não tem o perdão dos pecados. 그럼 구약시대 때 이스라엘 백성들은 1년 동안 지은 죄만 용서가 No 됐어요. Antigo Testamento, o povo de Israel só era perdoado o pecado deles durante um ano. 그러니까 그 다음에 또 제사를 또 드렸잖아요. Por isso, após ano, eles faziam o mesmo 그런 sacrifício. 속죄이기 때문에 그렇습니다. Porque era um sacrifício instável. 마찬가지로 예수님이 내 지나간 죄만 용서했다면 그건 불완전한 용서인 거예요. Então, se o Senhor Jesus Cristo ele só lavasse os meus pecados do passado, esse sacrifício será incerto também. 앞으로 지을 죄까지 다 용서를 하셨어요. Mas o Senhor Jesus Cristo ele lavou todos os pecados. 성경에서는 그것을 영원한 속죄라고 말씀을 하고 있습니다. Por isso a Bíblia fala que essa remissão é a eterna redenção. 자, 같이 한번 읽어보시겠습니다. Vamos ler essa palavra. 1, 2. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. 예. 영원한 속죄가 아니면 죄 용서가 아닌 거죠. Então, se não houver eterna redenção, não é a remissão dos pecados. 내 지나간 죄도 용서가 됐고 내가 앞으로 살아가면서 짓는 죄도 용서가 되었습니다. Então, meus pecados do passado também foram remidos, meus pecados do futuro também foram remidos. 자, 이 사진을 통해서 하나 더 설명을 드리도록 하겠습니다. E eu vou ensinar, vou explicar mais uma palavra através dessa imagem. 자, 이것이 하늘에서 본 길입니다. Isso é um caminho que nós não podemos olhar do céu. 자, 이 타원형을 갖다가 세상으로 한번 생각해 보세요. E vamos dizer que esse círculo, ele essa elipse é como se fosse o pecado do mundo. 아담이 여기에 있었습니다. O Adão nasceu aqui. 자, 그리고 우리들은 지금 이 세상 지금 현재 2017년에 살고 있죠. E vamos dizer que nós estamos vivendo nesse ponto que é 2017. 그리고 이 세상 끝날 때 태어나는 사람들이 있습니다. E tem as últimas pessoas que vão nascer nesse fim dos tempos. 자, 여기에 저와 여러분들은 이러한 시점에서 태어났습니다. Vamos dizer que eu e vocês nascemos nesse ponto. 그래서 이 길을 이렇게 걸어갑니다. E agora nós estamos andando esse caminho. 자, 이 길을 걸어가는 사람들이 앞으로 내가 어떤 길이 있을지 보일까요, 안 보일까요? Então as pessoas que estão andando pelo caminho à frente da sua vida, 안 보입니다. ele consegue ver o seu caminho? Não consegue ver. 자, 그런데 이 위에서 보면은 내 앞으로 가는 길이 보일까요, 안 보일까요? Mas se você olhar de cima, você consegue ver o caminho que você está andando ou não? 자, 여기에 있는 나는 이 지나온 뒤의 길이 안 보일 수밖에 없습니다. Então eu que eu estou no meio do caminho, eu não consigo ver o caminho do passado. 자, 그러나 공중에서 보면 이 처음과 끝이 다 한꺼번에 다 보이게 되어 있어요. Mas se olharmos do céu, nós conseguimos ver todo esse caminho de uma vez só. 여러분들 이렇게 이 세상을 바라보시는 분이 바로 하나님이십니다. Então quem olha esse mundo desta visão, dessa imagem, é o Senhor Deus. 여러분, 우리는 이와 같은 세상에 살고 있습니다. Nós estamos vivendo num mundo desse jeito. 그러나 하나님은 이 세상 가운데 계시는 분이 아니에요. Mas Senhor Deus, ele não está dentro desse mundo. 시간과 공간을 초월해서 계시는 분이에요.
Senhor Deus é um ser que não depende do tempo e espaço. 그러니까 하나님은 지금 나를 보시는 모습이나 아담을 보시는 모습이나 똑같이 보고 계시죠. Então, para o Senhor Deus ver o Adão e ver a minha pessoa é a mesma coisa. 우리는 내일 어떤 아이가 태어날지 모릅니다. Nós não sabemos que tipo de criança vai nascer amanhã. 그러나 하나님은 내일 어떤 아이가 태어날지 다 알고 계십니다. Mas o Senhor Deus ele já sabe até que criança vai nascer amanhã. 왜냐하면 하나님은 이 세상 바깥에 계시는 분이시죠. Porque o Senhor Deus ele está fora do mundo. 예수님의 죄가 예수님이 우리의 죄를 그렇게 용서하죠. Então, nosso Senhor Jesus Cristo ele remiu os pecados desta forma. 그래서 예수님이 십자가에 돌아가셨을 때 아담의 죄뿐만 아니라 이 세상 끝날 때까지 모든 사람의 죄가 다 용서가 된 것이죠. Por isso, quando o Senhor Jesus Cristo ele morreu pelos nossos pecados para remir, ele também remiu o pecado do Adão até o fim do último homem. 마찬가지로 내 지나간 과거의 죄뿐만 아니라 앞으로 살아서 짓는 미래의 죄까지 다 용서가 되는 거예요. E também não foi perdoado só todos os meus pecados, mas os pecados futuramente de outras pessoas também já foram perdoados. 자, 그래서 예수님이 내 죄를 용서하신 용서를 영원한 속죄라고 말씀합니다. Por isso, essa remissão dos pecados que o Senhor Jesus Cristo fez, nós chamamos de eterna redenção. 자, 그렇게 우리의 죄를 용서하신 예수님을 보라라고 말씀합니다. Por isso, para esse Senhor Jesus Cristo que remiu e cumpriu a sua eterna redenção, nós falamos, veja. 여러분들 그걸 본다라는 것이 곧 믿는다라는 Que 뜻이에요. você vê significa, em outras palavras, que você crê. 여러분들 이와 같이 아담 죄서부터 이 세상 끝날 때까지 모든 사람의 죄를 용서하신 분은 오직 예수님 한 분밖에 안 계십니다. Então, desde Adão até o último homem do mundo, quem pode remir todos esses pecados é apenas o Senhor Jesus Cristo. 그래서 예수님께서 친히 이렇게 말씀을 하셨습니다. Por isso o Senhor Jesus Cristo ele disse desta forma: 내가 아무도 못한 일을 저희 중에서 하지 아니하였다면 저희가 죄 없었으려니와 지금은 저희가 나와 및 내 아버지를 보았고 또 미워하였도다. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado, mas agora viram-nas e me odiaram a mim e ao meu Pai. 예, 아무도 못한 일을 예수님은 혼자 하셨습니다. Realmente, o trabalho que ninguém consegue fazer, o Senhor Jesus Cristo fez. 아무리 착하게 산 사람도 내 죄를 용서하지 못합니다. Mesmo que uma pessoa viva tão bem, com uma obra tão boa, ele não consegue perdoar os 어떠한 pecados. 종교도 내 죄를 용서하지 못합니다. Nenhuma outra religião consegue perdoar meus pecados. 오직 예수님만 내 죄를 용서합니다. Apenas o Senhor Jesus Cristo consegue remir os meus pecados. 자, 그래서 아무도 못한 일을 우리 중에서 하신 분이 바로 Por 예수님이십니다. isso, o único ser que consegue remir os meus pecados é o Senhor Jesus Cristo. 자, 그래서 예수님이 십자가에 돌아가셨을 때 다 이뤘다라고 말씀합니다. Por isso, quando o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, ele disse: está consumado. 자, 예수님은 다 이루셨습니다. Então, o Senhor Jesus Cristo ele consumou tudo. 예, 예수님은 다 O 이루셨습니다. Senhor Jesus Cristo ele consumou tudo. 하나님께서는 이제 다 하셨습니다. Então, o Senhor Deus ele fez tudo o que ele devia fazer. 하나님이 죄를 용서하기 위해서 더 이상 하실 일이 아무것도 없습니다. Então, não necessita mais de nada para o Senhor Deus fazer algo. 자, 그러면 한번 생각해 보시죠. Então, agora vamos pensar um pouco. 예수님이 모든 사람의 죄를 다 용서하셨습니다. 모든 것이 다 O 끝났습니다. Senhor Deus ele já remiu os pecados de todas as pessoas. Tudo acabou já. 그렇다고 세상에 있는 모든 사람이 다 천국에 갈까요? Mas será que todas as pessoas do mundo conseguem entrar no reino dos céus? 어떻게 생각하세요? Como é que vocês pensam? 하나님은 우리의 죄를 용서하는 일을 다 O 끝내놓으셨습니다. Senhor Deus ele já completou todo, já remiu todos os pecados do mundo. 분명히 여기서 다 끝났다라고 말씀을 하고 Porque 계시잖아요. nessa palavra está escrito, está consumado. 그런데 천국 못 가는 사람이 있어요. Mas tem ainda pessoas que não conseguem entrar no reino de Deus. 왜냐하면 우리들 사람의 입장에서 해야 될 일이 Porque tem um trabalho que o homem precisa fazer. 그 해야 될 일이 뭘까요? Que trabalho é esse? 열심히 교회 다녀야 되는 거 Será que é frequentar a igreja? 아니에요. Não é. 이 하나님이 하신 일을 믿는 것이 그것이 하나님의 일이라고 말씀하셨습니다. Então, o trabalho é você acreditar no trabalho que o Senhor Deus fez. 예수께서 대답하여 가라사대 하나님의 보내신 자를 믿는 것이 하나님의 일이다라고 말씀을 하셨어요. Jesus respondeu e disse-lhe: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. 여러분, 지금이라도 죽으면 지옥 갈 죄인이 하나님의 일을 하는데 가장 큰 하나님의 일이 무엇이겠습니까? Uma pessoa que ele morre, se morrer hoje vai para o inferno, qual é o maior trabalho do Senhor Deus agora? 지옥 갈 죄인이 착한 일을 하는 것이 하나님의 일이 아닙니다. O trabalho do Senhor Deus não é você que o pecador faça uma boas obras. 열심히 교회 다니는 것이 하나님의 일이 O 아닙니다. trabalho de Deus não é você frequentar a igreja bem. 오직 하나님의 보내신 자 예수님을 믿는 것이 하나님의 일입니다. Qual é o trabalho do Senhor Deus? É você acreditar 하나님의 일. O trabalho de Deus é você acreditar no seu Filho que foi enviado neste mundo.
여러분 예수님이 십자가에 달려 돌아가셨을 때 양쪽에 두 강도 함께 이 십자가에 달려 돌아갔습니다. Quando o Senhor Jesus Cristo estava sendo crucificado, mais dois malfeitores foram crucificados com ele. 처음에는 이 두 강도들이 다 예수님을 비난했습니다. Esses dois malfeitores, no começo, eles zombaram de Cristo. 자, 그러다가 한 강도가 예수님에게 자기 영혼을 부탁했습니다. Mas dos malfeitores, ele entregou o seu espírito para o Senhor Jesus Cristo. 달린 행악자 중 하나는 비방하여 가는데 내가 그리스도가 아니냐 너와 우리를 구원하라 하되 E dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. 하나는 그 사람을 꾸짖어 가는데 내가 동일한 존재를 받고서도 하나님을 두려워 아니하느냐 E respondendo, porém, o outro repreendia-o dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? 우리는 우리의 행한 일에 상당한 도움을 받는 것이니 이에 당연하거니와 이 사람의 행한 것은 옳지 않은 것이 없느니라 하고 E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. 가로되 예수여 당신의 나라에 임하실 때 나를 생각하소서 하니 E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. 예수께서 이르시되 내가 진실로 내게 이르노니 오늘 내가 나와 함께 낙원에 있으리라 하시니라. E disse-lhe Jesus: Em verdade eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. 예, 이것을 한번 생각해 보세요. 예수님 양쪽에 강도가 있었는데 Vamos pensar que do lado do Senhor Jesus Cristo tinham dois 이 malfeitores. 강도가 예수님에게 자기 영혼을 부탁했습니다. E dos malfeitores ele entregou o seu espírito para o Senhor Jesus Cristo. 그런데 예수님이 즉시로 낙원에 천국에 있겠다라고 약속해 주셨어요. Mas o Senhor Jesus Cristo ele prometeu na mesma hora falando: Você estará comigo no paraíso. 여러분들 이 강도 무슨 착한 일 했습니까? Esse malfeitor ele fez alguma obra boa? 평생 나쁜 일 해가지고 십자가 못 박혔는데 Esse malfeitor ele, a vida toda ele cometeu pecado, por isso ele está sendo crucificado. 그런데 왜 예수님은 이 강도를 왜 천국으로 들여보냈습니까? Mas por que será que o Senhor Jesus Cristo está querendo levar esse malfeitor para o paraíso? 이 강도가 착한 일을 해서 천국 간 것이 아닙니다. Esse malfeitor ele não foi para o reino de Deus porque ele fez 열심히 o 교회 bom. 다녀서 천국 간 것이 Ele 아닙니다. não foi para o reino de Deus porque ele frequentou a igreja. 하나님의 일을 했기 때문에 천국 간 것입니다. Ele vai para o reino de Deus porque ele fez o trabalho de Deus. 이 강도가 가장 큰 하나님의 일이 뭐겠습니까? Qual foi o trabalho de Deus que ele fez? 바로 자기의 죄를 대신해서 죽은 예수님을 믿는 일이 가장 큰 일인 것입니다. O maior trabalho de Deus é ele acreditar que o Senhor Jesus Cristo vai levar os seus pecados. 여러분들 하나님께서는 우리가 천국 갈 수 있도록 모든 게 다 만들어 놓으셨어요. Senhor Deus, ele já fez todos os caminhos para que nós possamos entrar no reino de Deus. 이제 우리는 이 강도처럼 예수님에게다가 내 영혼을 부탁하기만 하면 됩니다. Mas agora nós precisamos fazer o que o malfeitor fez, é entregar nosso espírito para a mão de Cristo. 하나님, 예수님이 내 죄를 다 용서하실 것을 이제 내가 믿습니다. Senhor Deus, eu acredito que nosso Senhor Jesus Cristo já remiu meus pecados. 하나님, 내 영혼도 천국으로 인도해 Por 주십시오. favor, Senhor Deus, conduza o meu espírito para o reino de Deus. 그렇게 기도하면 하나님 뭐라고 그러실까요? Quando vocês orarem dessa forma, o que o Senhor Deus vai dizer? 내가 정녕 나와 함께 낙원에 있으리라 똑같이 약속하십니다. Senhor Deus vai prometer da mesma forma, falando: em verdade eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. 그래서 천국은 오직 예수님이 하신 일을 믿어야지만 천국 가는 거예요. Por isso, o reino de Deus você só pode entrar se você acredita no trabalho de Cristo. 자, 그래서 오늘 말씀 찾았던 가장 처음 말씀 찾았던 요한복음 3장 16절 말씀 E 보시겠습니다. vamos ver a palavra que nós vemos no começo, que é o João capítulo 3, versículo 자, 16. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨다라고 말씀하십니다. Aqui fala que o Senhor Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. 자, 그리고 그것을 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻는다는 거예요. Está escrito: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 예수님이 하신 일을 믿는 사람이 영생을 얻는 거예요. Então, aquelas pessoas que acreditam no trabalho de Cristo, essas pessoas podem obter a vida eterna. 자, 여러분들 믿으시겠어요? 안 믿으시겠어요? Vocês querem acreditar nisso ou não? 당연히 믿어야죠. É certeza que vocês têm que acreditar. 천국 가는 일은 예수님이 하신 일을 믿는 일밖에는 없습니다. Para vocês entrarem no reino de Deus, é necessário que vocês acreditem no trabalho de Cristo. 자, 이 말씀도 보시죠. Olhem esta palavra também. 저를 믿는 자는 심판을 받지 아니하는 것이요 믿지 아니하는 자는 하나님의 독생자의 이름을 믿지 아니하므로 벌써 심판을 받은 것이니라. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. 자, 이 말씀을 잠깐 좀 설명을 드리죠. Eu vou explicar um pouco essa palavra. 자, 우리들은 죄인으로 세상에 태어났습니다. Nós nascemos nesse mundo como pecadores.
자, 그리고 죄인으로 태어나서 우리는 죄를 졌습니다. E aí, já que nós nascemos como pecadores, nós pecamos. 자, 그리고 이 죄를 짓고 살다가 우리는 언젠가는 죽습니다. E depois nós continuaremos pecando e uma hora nós iremos morrer. 그리고 이 죽고 나면 우리에게 주어있는 것이 심판이죠. E depois que nós morremos, haverá juízo. 그리고 심판을 받으면 우리는 지옥에 갑니다. E quando nós recebemos esse juízo, nós iremos para o inferno. 자, 이것이 우리의 죄인의 운명이라고 말씀했습니다. Isso eu falei que é o destino do pecador. 자, 우리들이 지옥 가는 가장 중요한 이유가 우리가 지은 이 죄 때문에 지옥을 갑니다. Então, por que nós vamos para o inferno? Por causa do pecado que nós cometemos. 자, 그런데 예수님은 우리를 지옥 보내지 않기 위해서 하신 일이 있습니다. Mas tem um trabalho que o Senhor Jesus Cristo fez para nós não irmos para o inferno. 그것이 무엇이냐면 우리의 죄를 십자가에서 없이 하시는 일입니다. Qual é esse trabalho? É anular os nossos pecados. 그래서 내가 죄인으로 태어나서 지은 모든 죄가 십자가에서 다 용서가 Por isso, 됐습니다. todos os pecados que eu cometi, todos os meus pecados já foram remidos. 자, 이 십자가를 믿으면, 이 십자가를 믿기만 하면 하나님은 죄가 없는 것으로 봐주시는 거죠. Então, se você acreditar nesta cruz, realmente o Senhor Deus ele considera que você não tenha mais pecado. 자, 내가 죄인으로 태어난 것은 분명히 맞습니다. É certo que eu nasci como pecador, 그런데 예수님이 내 죄를 다 지시고 십자가에 돌아가신 것을 내가 믿으면 죄가 없는 것으로 봐주시는 거예요. mas se eu acreditar que o Senhor Jesus Cristo ele já levou meus pecados, o Senhor Deus considera que eu não tenha mais pecado. 그럼 내가 지은 죄가 이렇게 하나도 없이 되어진 것입니다. Então, assim agora o meu pecado some e não tem mais pecado. 자, 그러면 언젠가는 우리가 죽는데 죽은 다음에 우리는 이 심판을 받지 않는 것이죠. Então, uma hora nós iremos morrer, mas nós não iremos receber mais o julgamento de Deus. 자, 죄인으로 태어나서 죽어서 심판을 받지 않으면 우리는 어디 갑니까? Então, se um pecador ele morre e não tem pecado, ele vai para onde? 우리는 천국에 갑니다. Ele vai para o reino de Deus. 자, 그래서 우리를 천국에 보내기 위해서 심판을 받지 않게 하기 위해서 우리가 지은 죄를 예수님이 다 용서하신 것이죠. Então, por isso, para que nós possamos entrar no reino de Deus, Senhor Deus, ele anulou o juízo e anulou nossos pecados, para que nós possamos entrar no reino de 자, Deus. 그것이 요한복음 3장 18절 말씀입니다. E isso é a palavra que aparece no João capítulo 3, versículo 18. 저를 믿는 자는 심판을 받지 않는 것이라고 Ele 말씀했습니다. fala, quem crê nele não é condenado, não receberá juízo. 왜 심판을 안 Por que 받습니까? não recebe o juízo? 죄가 다 용서가 됐기 때문에 심판을 안 받습니다. Porque todo o pecado já foi remido. 그래서 오직 천국에 가는 것은 그 사실을 믿는 것입니다. Por isso, quem pode entrar no reino de Deus é aqueles que creem nessa palavra. 그래서 믿지 아니하는 자는 심판을 벌써 받았다는 말씀하십니다. Por isso fala que quem não crê já está condenado. 성경에서는 그 예수님이 하신 일을 믿으라고 여러 부분에서 말씀을 하고 E 계십니다. na Bíblia várias vezes fala para nós acreditarmos no seu trabalho. 내가 진실로 너에게 이르노니 내 말을 듣고 또 나 보내신 이를 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하느니 사망에서 생명으로 옮겼느니라. Está escrito, na verdade eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. 내 말을 듣고 나 보내신을 믿는 사람은 그렇다. Então fala, todo aquele que ouve a minha palavra e crê. 자, 예수님이 우리의 죄를 다 용서하시고 우리에게 믿으라고 O 말씀하십니다. Senhor Jesus Cristo ele já remiu todos os nossos pecados e agora ele está falando para crer na sua 손에 palavra. 못자국과 허리에 창자국, 머리에 가시면관을 보면서 믿으라고 O 말씀하십니다. Senhor Jesus Cristo mostrando a sua ferida da mão, do pé, da cabeça e da sua costela, ele fala para você acreditar nisso. 예수님은 양손과 양말을 보이시면서 내 죄를 대신 갚았다는 O 말씀하십니다. Senhor Jesus Cristo ele mostra a sua mão e o seu pé falando, eu paguei o pecado por você. 이제 그 사실을 믿기만 하면 구원은 우리 것이 되는 E 거죠. agora, se nós acreditarmos nesta verdade, a salvação se torna nossa. 자, 그 일을 예수님께서 하셨어요. Então, o Senhor Jesus Cristo ele fez este trabalho. 그래서 하나님이 세상을 이처럼 사랑하셨다고 말씀합니다. Por isso, o Senhor Deus fala que ele amou esse mundo de tal maneira. 자, 마지막으로 요한복음 3장 16절 이거 다시 한번 설명을 드리도록 하겠습니다. Mas a última vez eu irei explicar essa palavra novamente para vocês. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하셨다고 말씀합니다. Aqui fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira. 얼마처럼 사랑하셨을까? Quanto ele amou? 자기 아들을 죽은데 내어주는 사랑을 하셨다는 Ele 거예요. amou de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito por nós. 자, 그것을 한번 이렇게 설명을 드리죠. Eu posso explicar desta forma agora. 자, 여기에 아버지와 아들이 있습니다.
Aqui tem o pai e o filho. 아버지와 아들이 있습니다. 네. 둘이서 길을 O 걸어갔습니다. pai e o filho eles estavam andando o caminho 그래서 이 계곡을 이렇게 e 만났습니다. eles encontraram um rio. 그래서 이 계곡을 건너가기 위해서 찾아보니까 다리가 이렇게 놓여져 있어요. Então eles estavam andando e precisavam passar esse rio e encontraram uma ponte. 자, 그래서 이 다리를 건너가려고 하니까 이 다리를 지키는 관리인이 나타났습니다. E quando ele estava querendo passar essa ponte, apareceu um segurança que cuidava dessa ponte. 그리고 이 두 사람에게 말을 합니다. E assim ele fala para essas duas pessoas: 죄송하지만 이 다리는 두 사람 중에 한 사람이 죽어야지만 건너갈 수 있습니다. e esse segurança ele fala para essas duas pessoas dizendo: ó, para você passar essa ponte, uma pessoa, algum de vocês precisa morrer. 자, 아버지와 아들 둘 중에 한 사람이 죽어야지만 건너갈 수 있는 다리입니다. Então é uma ponte que só alguma pessoa aqui ele precisa morrer, ou o pai ou o filho. 여러분들이 이런 상황에 놓여 있으면 여러분들은 이때 어떠한 선택을 하시겠습니까? Quando vocês encontrarem com esse tipo de situação, o que vocês querem fazer? 나는 그래도 내 아들 죽이고 나는 살아야 되겠다라고 생각하시는 분이 있으면 손 한번 들어보세요. Levanta a mão quem acha que eu tenho que matar meu filho para passar essa ponte. 없어요? Não tem ninguém? 우리들은 어떤 선택을 할까요? Que tipo de decisão nós iremos ter? 우리는 이 상황에서 전부 다 아버지가 죽습니다. Nesse tipo de situação, sempre o pai que morre. 그리고 아들을 건네보내죠. E eles fazem para que os seus filhos passem a ponte. 이렇게 아버지가 죽고 아들을 건네보내죠. Assim, o pai ele morre e manda o seu filho passar. 자, 이것이 부모의 사랑입니다. Isso é amor de pai. 이러한 상황에서 자기 아들을 주고 자기가 살겠다는 거 하는 부모는 한 사람도 없습니다. Não tem nenhum dos pais que eles falam: meu filho pode morrer e eu vou passar essa ponte. 그래서 부모의 사랑은 이처럼 크다라고 Por isso 말씀합니다. que eles falam que o amor dos pais são os maiores amores. 자, 그러한 부모의 사랑, 인간에 있어서 최고의 사랑이 그 부모의 사랑입니다. Por isso, o maior amor do mundo dentro dessa humanidade, o maior amor do mundo é o amor dos pais. 여러분들 그 부모의 사랑하고 하나님 사랑하는 거 한번 비교 한번 해보세요. Mas agora vamos comparar o amor dos pais com o amor do Senhor Deus. 자, 똑같은 상황입니다. É a mesma situação. 하나님 아버지가 계시고 하나님 아들이 있었습니다. Então, Senhor Deus, existe Senhor Deus e existe Senhor Jesus Cristo. 자, 이 세상을 건너서 천국에 가기 위해서 십자가라는 다리가 필요했습니다. Então, para passar do mundo para o céu é necessário uma ponte chamada cruz. 자, 이 십자가라는 다리를 놓기 위해서 하나님 아버지와 하나님 아들이 있었습니다. Então, para passar essa cruz, realmente existe o Senhor Deus e Senhor Jesus Cristo. 자, 이때 하나님 아버지는 어떠한 선택을 E 했습니까? que tipo de decisão o Senhor Deus ele tomou? 둘 중에 한 사람은 죽어야만 했습니다. Uma pessoa ele pelo menos precisava morrer. 근데 이 상황에서 하나님은 하나님 아버지가 죽은 것이 아니라 하나님 아들을 죽는데 내어 주셨습니다. Mas Senhor Deus ele não morreu por nós, mas ele permitiu o seu filho por nós. 자, 이렇게 하나님의 아들, 자기 아들을 죽는데 내어 주었습니다. 하나님 아버지께서. Senhor Deus ele permitiu o seu próprio filho para que morresse por nós. 사람의 선택하고는 우리 부모의 선택하고는 전혀 다른 선택을 하나님은 하셨습니다. Com certeza a escolha dos pais seria ele morrer, mas Senhor Deus ele escolheu o seu filho. 여러분 똑같은 상황에서 부모는 아버지가 죽었는데 똑같은 상황에서 하나님은 자기 아들을 죽였습니다. Na mesma situação, o homem ele prefere que os pais morram, mas nessa situação do Senhor Deus ele desejou que o filho morresse. 우리 사람보다 사랑이 부족해서 이러한 선택을 하셨을까요? Será que o Senhor Deus ele fez isso porque ele não tem amor? 이게 무슨 뜻이겠습니까? O que significa isso? 그것을 이처럼 사랑이라고 말씀하십니다. Isso ele fala que o Senhor Deus amou de tal maneira. 다시 말해서 사람이 생각할 수 없는 사랑을 하신 것입니다. Senhor Deus ele amou de uma maneira que o homem não consegue nem imaginar esse amor tão grande. 인간의 가장 위대한 부모의 사랑도 쫓아올 수 없는 사랑을 하신 것입니다. Senhor Deus ele deu um amor tão grande que nem o amor do homem consegue seguir. 사람이 흉내낼 수 없는 사랑을 하신 É um amor que o homem não consegue copiar. 여러분들 그 사랑으로 하나님이 우리를 E 사랑하셨습니다. com esse amor, Senhor Deus ele nos amou. 이해되셔요? Vocês compreendem? 그 사랑을 이제 우리에게 믿으라고 말씀하십니다. E através desse amor ele fala para que nós possamos acreditar nisso. 이 놀라운 사랑을 하셨기 때문에 우리한테 이 사랑을 믿으라고 우리에게 말씀합니다. Então, já que ele permitiu esse amor extraordinário, ele está pedindo para que agora nós possamos crer nesse amor. 그래서 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하게 하십니다. 말씀하셨습니다. Por isso está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. 이해되셔요? Vocês estão entendendo?
예수님이 내 죄를 다 용서했다고 믿어지시는 분 손 한번 들어보셔요. Levanta a mão de todos aqueles que acreditam que o Senhor Jesus Cristo já levou seus pecados. 예, 고맙습니다. Obrigado. 예. 혹시 안 믿어지시는 분 손 한번 들어보세요. Levanta a mão quem ainda não entendeu. Eu posso ajudar vocês. 없어요? Não tem ninguém? 네. 자, 지금은 시간이 9시거든요. 9시 조금 넘었습니다. Agora passou 9 e pouco. 예. 오늘 좀 일찍 끝났잖아요. Hoje terminou um pouco cedo, não é? 그래서 지금 이 시간 이제 기도하고 마치도록 하겠습니다. Agora nós iremos fazer a oração e terminar. 끝나고 바로 집에 주무시러 가시지 마시고 부족한 것이 있으면 물어보셔요. Então, se vocês agora, depois da oração terminar, não podem voltar para suas casas. 네, 저와 목사님이 도와드리도록 하겠습니다. Vocês podem ficar aqui e tirar dúvidas comigo e com o pastor. 네, 같이 기도하시겠습니다. Então, vamos orar. 우리를 사랑하시는 거룩하신 아버지 하나님 감사합니다. Senhor Deus Pai amado, Santo, mais uma vez te agradeço. 이 시간 하나님 아버지께서 예수님을 통한 그 사랑이 무엇인지를 우리에게 가르쳐 주셨습니다. Senhor Deus realmente nos ensinou qual é o verdadeiro amor do Senhor Deus. 예수님께서 우리의 모든 죄를 다 지시고 십자가에서 심판당하셨습니다. Realmente o Senhor Jesus Cristo ele carregou todos os nossos pecados e morreu crucificado. 그래서 우리의 죄를 영원히 용서해 E 주셨습니다. daí perdoou todos os nossos pecados eternamente. 이 사실을 믿는 사람들은 하나님의 자녀 삼아 주셨습니다. E para todos aqueles que creem nessa palavra, Senhor Deus realmente fez o seu Filho. 오늘 이 귀한 복음의 말씀을 듣고 구원을 받은 분들이 있으십니다. Realmente, ouvindo a palavra de hoje, tem pessoas que receberam a salvação. 그러한 분들은 더욱 귀하게 하나님의 자녀로 살아갈 수 있도록 도와주옵소서. Que o Senhor Deus continuamente possa utilizar a vida deles para que eles possam se tornar filhos de Deus para viver mais 또 혹시 preciosamente. 우리들 가운데 아직까지 이 사실이 믿어지지 않는 분들도 있을 수 E tem 있습니다. caso, ainda existem pessoas que ainda não conseguiram acreditar nessa verdade. 하나님께서 그런 분들 더욱더 불쌍히 여겨주시기 원합니다. Para essas pessoas, Senhor Deus possa permitir mais misericórdia na vida deles. 다시 말씀을 통해서 구원을 받을 수 있도록 도와주옵소서. Para que eles possam ouvir a palavra e possam receber a salvação. 한 사람도 하나님의 거룩한 말씀 앞에서 이루어지는 영혼 없도록 도와주옵소서. Que, Senhor Deus, nenhum espírito pereça na frente da palavra de Deus. 네, 우리들을 구원해 주신 하나님께만 진심으로 감사와 찬송과 영광을 돌립니다. Senhor Deus, continuamente glorio, louvo e realmente louvo ao Senhor Deus, no Senhor Jesus Cristo que lavou nossos pecados. 우리의 죄를 영원히 용서해 주신 거룩하신 예수님 이름으로 기도 올렸습니다. Oramos em nome de Senhor Jesus Cristo que lavou todos os nossos pecados. 아멘. 네, 수고하셨습니다. Obrigado, se esforçaram.